нэг даалгавар өгч байсан. Тэгтээ юу вэ гэх юм бол уламжлалт пропагандад итгэлийн талаар тийм ээ одоо Ефрат нэг нүүр бичээрэй гэж хэлж байсан тийм ээ. Тэрийг санаж байгаа. Тэрийгэ бичиж одоо өгөх ёстой. За тэгээд өнөөдөр болохоор өгч байгаа нэмэлт даалгавар нь юу вэ гэх юм бол Үйлс номыг 3 удаа унших хэрэгтэй. 3 удаа. 나중에 제가 평가할 때 그거 체크할 거예요. За тэгээд дүн гаргахдаа энэ хоёр байдлыг чинь бүгднгийн одоо юу гэдэг энэ хоёр дээр чинь тулгуурлаж дүн гаргана. 우리 세기 그 실장을 통해서도 여러분들이 들었겠지만 자 세기гээр дамжуулаад та нар магадгүй одоо сонсчихсан баг. 새로 들어온 분이 있어서 우리 신학교에 대해서 잠깐 얘기를 하겠습니다. 자 Библийн сургууль чинээр орж ирсэн оюутнуудад зориулаад ахиад тайлбар хэлье. 우리 신학교는 철저한 개혁주의 신학대학교예요. манайх болохоор шинчлэлийн гэх үү одоо энэ уламжлалт протестант одоо чуулган байгаа сургууль байгаа. 자, 개혁주의를 다른 말로 얘기하면 칼빈주의라고도 얘기합니다. За нэг ёсны Кальвины үзлийг дагдаг гэж бид нэр хэлж болно. 그렇기 때문에 이 칼빈주의의 바탕을 둔 철저한 바른 신학을 세워나갑니다. За тэгээд Кальвины үзэл дээр тулгуурласан одоо тийм ээ зөв итгэлийг одоо суурь болгож явуулах болно. 그래서 우리 신학교는 목표가 3가지가 있는데 첫째가 바른 진리예요. 자, тэгвэл манай сургуулийн зорилго нэгдүгээрт нь юу юм бол зөв үнний үг. 철저한 성경에 기반을 둔 또 철저한 개혁주의 신학의 바탕을 둔 신학이 어찌 보면 바른 진리를 세워나가는데 가장 핵심이라고 할 수 있습니다. 자, тэгээд хамгийн гол зүйл тийм ээ одоо 무슨 다시 말해 주세요. 자, 바른 신학은 그러니까 바른 진리는 철저한 개혁주의 신앙의 바탕 위에서 그 기초 위에서 세워나가는 신학이라. 그게 바로 바른 진리예요. За энэ шинжлэгдсэн гэх одоо энэ итгэлийн одоо гол зүйл нь юу вэ гэх юм бол ерөөсөө л зөв үнний үгэн дээр тулгуурласан зөв итгэлийг бий болгох байгаа. 예, 제가 이야기할 때 첫째로는 성경입니다. 오직 성경. За тэгвэл бидний хамгийн чухал зүйл юу вэ гэх юм бол бид нар зөвхөн Библи чухалчилдаг. зөвхөн Библи. 그다음에 오직 하나님의 은혜입니다. За тэгээд зөвхөн Бурхны нэгүсэл. 성경에서 우리가 발견해야 될 건 뭐냐면 하나님의 주권과 은혜를 발견해야 돼. бид нар Библиэр дамжуулан юуг Библиэс сурах вэ гэх юм бол Библиэр Бурхны нэгүслийгээд Бурхны ивэлийг бид нар одоо олж харах хэрэгтэй байх нэ Библиэс. 또 성경에서 발견해야 되는 것은 후속사적인 역사입니다. 하나님이 죄인들을 구원하기 위한 역사가 성경의 기록이에요. За тэгвэл бид нар Библи дээрээс юу үзэх ёстой юм бэ? Юу сурч мэдэх ёстой юм бэ гэх юм бол тэр авралын ажлын талаар Бурхан нүгэлснүүдийг хэрхэн аварч тэмээд нүгэлснүүдийг хэрхэн уучлж тэднийг аварсан талаар одоо ажлыг Бурханы ажлыг бид нар мэдэх хэрэгтэй. 이러한 바탕 위에서 바른 진리가 세워져요. Ийм суурин дээр тэр зөв үнний үг маань одоо бий болж тулгуурлал бий болдог байна. 우리 신학대학교는 그러한 진리를 가지고 우리 신학대학교의 어떤 목표를 세워나가고 있습니다. За тийм учраас одоо манай Библийн сургууль бол ийм зорилгын дагуу одоо зөв итгэлээр гэхүү тийм ээ одоо ийм зорилготойгоор явдаг байх нэ. 또 두 번째로는 바른 윤리입니다. Тэгээ хоёрдугаарт нь болохоор юу вэ гэх юм бол зөв ёс суртахуун гэдэг зүйл байна. 자, 윤리라고 하는 것은 우리가 하나님의 사람으로서 마땅한 인격적인 삶을 살아가는 모습이에요. зөв ёс суртахуун гэдэг маань юу юм бэ гэх юм бол бид нар Бурхны хүнийхээ хувьд тийм ээ хэрхэн яаж амьдрах ёстой юм. Бид нар ямар одоо дүрм журамтай ямар ёс суртахуунтай байх ёстой бэ гэдгийг бид нар одоо дагаж мөрдөх хэрэгтэй байна. 예수 믿는 사람은 세상에서 빛을 비춰야 됩니다. Итгэгч хүн бол дэлхийн ертөнцийн гэрлийг гэрэлтүүлэх хэрэгтэй.
선한 열매를 맺어야 돼요. сайн үр жимсийг ургуулах хэрэгтэй. 또 선한 인격을 보여줘야 됩니다. Бас сайн зан чанарыг, мөн чанарыг бас бий болгох хэрэгтэй. 자, 우리 신학교는 그러한 주의 종들을 기르는 신학교, 바른 윤리가 그래서 필요합니다. Тийм учраас манай сургууль бол тэр энэ зөв одоо ёс суртахуун гэдэг зүйлийг тийм ээ маш их одоо шаарддаг ийм сургууль байна. 우리 예수 믿는 사람은 말하는 것이라든지 행동하는 것을 조심해야 됩니다. Тийм учраас итгэгч хүн бол ерөөсө Христэд итгэдэг хүн бол ярьж байгаа яриа болоод үйлдэж байгаа үйлдэлтэй бас маш их болгоомжтой хандах хэрэгтэй. 또 삶의 자세도 아주 조심해야 돼요. Амьдралын хэв маяг тийм ээ амьдарч байгаа нөхцөл байдал, амьдралын хэв маяг нь хүртэл маш их болгоомжтой. Одоо юу гэдэг бусдад харагдах тал дээр ч юм Христэд итгэгч хүний хувьд бол бас болгоомжтой амьдрах хэрэгтэй. 시기하거나 질투하거나 싸우거나 다투면 안 됩니다. Атаархаж, төөргөж, бусдтай хэрэлдэж, маргалдаж тийм ээ муудалцаж болохгүй. 또 도적질하거나 사기를 쳐서도 안 돼요. Мэдээж хулгай хийж бас бусдыг хуурч мэхэлж болохгүй. 또 이혼하거나 또 결혼하지 않고 사는 것도 안 됩니다. За хуурмай хийхгүйгээр одоо нэг гэрт орох эсвэл тийм ээ гэр бүлийн хоёр одоо салж болохгүй. 자, 그래서 우리는 어떻게 보면 말씀만 바로 가르치는 바른 진리만 가르치는 것이 아니라 바른 진리의 삶을 바르게 살아가도록 바른 윤리를 목표로 세운 신학교예요. За тэгвэл манай Библийн сургаал тийм ээ зөвхөн зөв үнний үгийг заагаа зогсохгүй тэр зөв үнний үгэн дээр тулгуурласан зөв амьдралаар амьдрахын тулд тийм ээ энэ хүмүүсээс энэ итгэгч нараас энэ одоо юу гэдэг Библийн сургаалын оюутнуудаас зөв ёс суртахуун гэдэг зүйлийг шаарддаг тийм ээ зөв ёс суртахуунтайгаар амьдрахыг одоо шаарддаг ийм Библийн сургаал байна. 세 번째로는 바른 목표입니다. За тэгээд 3 дугаарх нь болохоор зөв зорилт. 여러분들이 신학을 공부하는 목적이 뭐죠? За тэгвэл та нар Библийн сургуульд сурж байгаа зорилт чи юу юм бэ? 자, 목적이 뭡니까? 신학을 공부하는 목적이. За тэгвэл Библийн сургуульд сурж байгаа зорилго чи юу юм? 저는 이 신학교를 몽골에 세운 목적이 온 세상에 복음을 전하라고 하는 주의 명령을 순종하기 위해서 신학교를 세웠습니다. За тэгвэл миний одоо Библийн сургуулийг Монголд одоо бий болгосон шалтгаан маань юу гэх юм бол бүх дэлхийгээр Бурхны сайн мэдээ дамжуул гэсэн үгийг дагаж тийм ээ Бурхны сайн мэдээг дамжуулахын тулд Монголд Библийн сургуулийг бий болгосон. 이제 사도행전을 통해서도 그것을 공부하게 될 건데요. За тэгээд Үйлс номоор дамжуулан бид нэр энэ талаараа бас суралцах болно. 마태복음 28장 18절로 마지막 절에도 보면 예수님의 명령이 그것입니다. За Матай 28-28-аас эхлүүлээд тэр Бурхан Есүсийн үгс нь тушаал хүртэл яг ийм байгаа тийм ээ. 그 목표를 위해서 신학교를 세우고 교회를 세우고 또 나가서 복음을 전하는 거예요. За тэр ийм зорилгын төлөө тэр Есүсийн үгсэн тэр зорилгын дагуу Библийн сургуулийг бий болгосон бас тэр чуулганы хүртэл тариад тийм ингэ явж байгаа. 우리 신학생들이 이런 바른 목표가 없이 다른 목표를 가지고 있다고 하면 그거 고쳐야 됩니다. Гэтэл манай оюутнууд ийм зорилгогүйгээр тийм ээ ийм зөв зорилго тавиулгүйгээр Библийн сургуульд орж ирсэн бол тэр зорилгоо эрүүл болгож зөв болгож засах хэрэгтэй байна. 그래서 목표를 바로 가지지 못하니까 신학교를 졸업하고도 복음 전하는 일을 하지 않고 다른 거 하는 경우도 있어요. За тэгэд өөртөө зөв зорилгоо босгоогүй учраас тийм ээ одоо зорилгоо зөв зүйл тавиагүй учраас Библийн сургуульд сурсан ч гэсэн өөр зөв чиглэлээр явдаг тохиолдлууд байгаа. 또 하나님이 우리에게 맡기는 사역지가 있는데 그 사역지를 물질 때문에 버리고 떠나가는 경우도 봤습니다. Гэтэл бас бурхан биднэрт даалгаж өгсөн үйлчлэлийн газар гэж байхад бид нэр энэ ч үйлчлэх ёстой гэдээ өгсөн байтал бид нэр түүнийгээ ойрхоод эд одоо хөрөнгийг тийм ээ одоо дагаж явах тохиолдлууд бас байдаг. 절대 그래서는 안 되네요. Тийм учраас ерөөсөө тэгж болохгүй байх нэ. 우리가 주의 종으로 세움을 받았으면 사도 바울이 고백한 것처럼 디모데 후서 4장 7절에 있는 것처럼 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 그런 고백이 나와요. Тийм учраас бид нэр үнэхээр одоо тэр зөв зорилгоо тийм ээ одоо тогтоож чадсан бол зорилгоо зөв одоо тогтоож чадсан бол
бид нар яг л одоо Илж Паулын одоо хэлсний дагуу бид нар одоо барай руугаа тийм ээ урагшлах хэрэгтэй гэж байна. 이런 세 목표, 바른 진리, 바른 윤리, 바른 목표 명심하시기 바랍니다. За тэгвэл манай сургуулийн зорилт юу вэ гэх юм бол энэ гурван зорилго байна. Нэгдүгээрх нь зөв үнний үг, зөв ёс суртахуун, зөв зорилго. Энэ гурвыг маш сайн санаж байх хэрэгтэй байна. 우리 신학교에는 좋은 제도들이 있어요. За манай библийн сургуульд мэдээж маш сайхан юу гэдэг маш сайн гэх юм одоо тэр нөхцөл байдлууд маш их байдаг. 물론 여러분들이 다 등록금을 내야 됩니다. За мэдээж бүгдээрээ төлбөрөө төлөх хэрэгтэй тийм ээ. 근데 이제 몽골은 몽골 형편에 맞추어서 등록금을 책정했기 때문에 얼마 되지 않습니다. За Монголын нөхцөл байдалд тааруулан төлбөрөө авч байгаа учраас төлбөр бол нэг тийм үнэтэй ордоггүй. 자, 그것에 대해서도 여러분들이 최선을 다해 주시기 바랍니다. Тийм учраас төлбөрийн талаар бол одоо бүгдээрээ төлбөр дээр тийм ээ одоо маш сайн одоо хандаж өгөхийг хүсэж байна. 여러분들이 낸 등록금은 전체 다 몽골 선교를 위해서 쓰고 거기다가 보태가지고 몇 배를 더 보태서 쓰는 거예요, 제가. За тэгээд та нарын өгсөн одоо төлбөрөөр юу хийдэг вэ гэх юм бол Монголын библийн сургуулийн одоо үйл ажиллагаанд хэрэгцээтэй зүйл юу вэ тийм ээ? Тэрд ашиглаад мэдээж дээрээс нь одоо солонгосоос нэмэрлэж одоо өгч одоо бүх одоо хөрөнгийг бүх одоо төлбөрийг чинь ингээд ашигладаг байгаа. 여러분들이 등록금을 내면 여러분들 또 장학제도도 있어요. За тэгээд төлбөрөө бүгдээрээ гүйцэд 100% төлчих юм бол за бас мэдээж тэтгэлэг гэдэг зүйл бас байдаг. 또 사역자들은 그 등록금을 감해줍니다. За мэдээж чуулганы ахлагч, удирдагч нарт бол төлбөрийн хөнгөлөлт байдаг. 그래서 또 여러분들이 성적이 우수한 사람은 나중에 졸업 비용도 그렇고 등록금도 탕감해줘요. За тэгээд мэдээж дүнгээрээ тэргүүлэгч оюутнууд байна тийм ээ. Одоо дүнгээрээ тэргүүлдэг. Бусад зүйл нь биш одоо юу гэдэг юу лээ одоо энэ чуулганы ахлагч, удирдагч одоо пастор биш ч гэсэн зөвхөн дүнгээрээ тэргүүлдэг оюутнуудад бол төлбөр юм уу эсвэл одоо нэг төгсгöd би доллар шаарддаг гэдэг тийм ээ. Тэр долларыг нь хүртэл хөнгөлөх, тэр доллароос нь хүртэл хөнгөлөх ийм боломж хүртэл байдаг байгаа. 자, 참고하시기 바랍니다. За энэ бүх зүйлийг бүгдээрээ маш сайн тогтоож аваасаа гэж хүсэж байна. 자, 잠깐만 이게 문제가 생겼네. 뭐예요? 이게 그럼 줄어들질 않네. 잠깐만요. 이게 지금 바탕화면이 나와야 되는데 바탕화면이 안 나오는 거예요. 자, 그러면 여기 이렇게 해놓고 자, 내 얼굴은 지금 똑같이 보이죠? 네네네네. 네, 똑같이 보이는데 잠깐만. 자, 이게 지금 이렇게 하니까 고개가 돌아가네 이게 이렇게. 그리고 여기다 놔야 되겠어. 잠깐만 여기다 놓고 요걸 이쪽으로 옮기고. 자, 잘 보이죠? 네, 뭘 보여야 돼요? 목사님 잘 보이시는데요. 아, 제 얼굴 보여요? 네. багш та нарт харагдаж байгаа үстэй царин. 자, 이게 자 됐어 이제. харагдана. 자, 사도행전을 이번에 좀 공부하는데요. 먼저 우리가 좀 사도행전을 공부하기 전에 사도행전의 좀 개요부터 우리가 좀 살펴보는 것이 중요할 것 같습니다. За бид нар одоо Үйлс номыг сурна. Тэгээд эхлээд бүгд Үйлс номоо эхлэхээс өмнө мэдээж онлайн талаар тийм ээ одоо суур одоо Үйлс номын одоо бүтцийн талаар ч юм уу одоо бүх зүйлийг бүгдээр хамтдаа. 자, 사도행전은 누가 기록한 책이죠? За Үйлсийг хэн бичиж тэмдэглэсэн бэлээ? 사도행전은 누가 기록했다고 그래요? Лук. 누가? За Лук бичсэн тийм ээ. Хэн бичсэн бэ гэвэл Лук бичсэн.
그렇죠. 사도행전의 저자는 누가입니다. За захиогч нь хэмдэг бол Лук байх нэ. 자, 누가라는 그 사실은 전통적으로 많은 교부들과 또 그 교부들의 제자들이 사도행전의 저자는 누가라고 분명히 증거를 냈어요. За олон юу гэх юм олон хүмүүс, олон одоо дагалдагч нар, олон удирдагч хүмүүс элчнэр Үйлс номыг үнэхээр Лук бичсэн юм а гэж одоо баталж өгсөн байгаа. 특별히 누가는 우리가 잘 아는 것처럼 복음서에 누가복음과 누가복음을 기록한 의사 누가입니다. За тэгвэл энэ Лук маань ямар Лук юм бэ гэх юм бол Лукийн сайн мэдээний номыг бичсэн одоо эмч Лук байгаа. Дагалдагч Лук байна. 그리고 사도행전도 누가가 기록을 했어요. За тэгээд Үйлс номыг хүртэл Лук бичсэн байна. 자, 이 어찌 보면 누가복음하고 사도행전과는 사실 연관성이 있습니다. За тэгээд Лук болоод биш энэ Үйлс болоод Лук ном хоёр хоорондоо мэдээж холбоотой байдаг. 원래는 하나의 책이었다는 그런 말도 있어요. За бүр одоо юу гэдэг хүмүүс бас зарим хүмүүс юу гэж ярьдаг юм бол энэ Лук Үйлс хоёр бүр нэг ном байсан юм а гэж ярьдаг хүмүүс байна. 누가복음을 예수 그리스도의 사역에 초점을 두어서 이 복음 서신으로 분리하면서 사도행전이 떨어져 나온 겁니다. За тэгээд одоо Есүс одоо Христийн амьдралын одоо явц, за түүний хийсэн үйл явдал, үйлсхийгээд бүх зүйлийг бичиж тэмдэглэсэн хэсгийг нь одоо Үйлс номноос салгаад одоо Лукийн сайн мэдээ гэж тусна гаргасан гэж ярьдаг байна. 이 두 권의 책이 연관성이 있다고 하는 것은 수신자를 보면 우리가 좀 알 수 있어요. А тэгвэл бид нар энэ хоёр ном юугаараа холбоотой юм бэ гэдгийг бид нар харах юм бол зохиогчийг л харахад бид нар мэдж болно. 수신자는 동일하게 데오빌로라고 하는 데오빌로 가카라고 하는 거 보니까 아마도 그 당시에 이 가카라는 단어를 아무한테나 쓰지 않고 총독이라든지 또 그 지역을 관할하는 어찌 보면 우두머리들을 어떻게 보면 그들에게 붙여지는 호칭이기 때문에 데오빌로가 상당히 높은 위치에 있었던 사람인 것 같아요. За энэ дээр харах юм бол Үйлс номдэр Теофл гэж байгаа тийм үү? Теофло гэдэг. За тэгвэл энэ Теофл гэдэг үгийн утга нь юу гэсэн утгатай юм бэ гэх юм бол маш өндөр эрх мэдэлтэй одоо сүм чуулганы одоо тэр ахлагч удирдагч нарыг одоо ийм хүмүүсийг хийжсэн байгаа. Теофл Кака гэж ерөнхийдөө дуудагдаж байдаг тийм хүмүүс аа. 그래서 여기 사도행전 1장 1절에 보면 데오빌로요. 내가 먼저 쓴 글에는 이런 표현을 쓴 게 있어요. А тэр энэ дээр харах юм бол нэгдүгээр ишлэл дээр харах юм бол Теофло би эхнийхээ номонд одоо гэж бичсэн байна тийм ээ. Эхнийхээ номонд. 또 누가복음 1장 3절에도 데오빌로라는 이름을 통해서 그에게 누가복음 서신을 예수님이 공생의 사역에 어떤 사역을 했는지를 현재했다고 하는 내용을 정확히 알 수 있습니다. За тэгээд бас Лук номын 1-ийн 3 дугаар ишлэл дээр харах юм бол эрхэм хүндэт Теофл минь гэж ирээ бичсэн байгаа 1-ийн 3 дугаар ишлэл. За энэ дээр харах юм бол ингэж бичиж байгаа нь Есүс Христийн амьд байх хугацааны үйл явц тийм ээ. Амьдралын одоо байдлыг түүхийг нэг үсний бичиж өгсөн байгаа. 자, 왜 갑자기 소리가 줄었지요? 저요? 네. 그래요? 안 괜찮아 보는데. 이것도 яг хэр сонсож 아니 갑자기 소리가 줄어들었어. Ирсэн дуучин намсчлаа. намс Өдөг болцсон. 자, 갑자기 소리가 줄어들었지요? 네. 자, 그래요. 자, 여기 자, 어떠야지? 네. 지금 어때요? 괜찮아요? 네. 조금 커졌어요. 자, 그리고 여기 또 사도행전 1장 1절을 보면 먼저 쓴 글에는 한 거 보니까 이 사도행전이 사도행전의 저자와 누가복음의 저자가 동일 인물이라고 하는 것을 우리가 알 수 있는 거예요.
За бид нар эндээс харах юм бол одоо энэ Үлс ном дээр харах юм бол би эхнийхээ номонд гэж бичсэн байгаа тийм үү? Би эхнийхээ номонд гэсэн. За тэгвэл энэ яагаад эхнийхээ номонд гэх юм бол энэ Теофил бас тийм ээ өмнө нь ном бичиж өгчээсэн байгаа даа. Тэгвэл энэ хүн маань Лук одоо 2 удаа одоо бичиж явуулж байна. 자, 누가복음은 예수님의 공생의 사역, 어떻게 보면 예수님이 공생의 사역을 행하시는 그 날부터 시작해가지고 예수님이 승천하신 날까지 거기에 기록이 되어 있어요. За тэгвэл ихний ном Лук ном дээр юу байдаг вэ гэх юм бол Есүс энэ дэлхий дээр ирээд энэ дэлхий дээр одоо хэрхэн амьдарч байсан, түүний үйлсээ хэрхэн одоо авралын ажлаа эхлүүлсэн. За тэгээд тэр үхээд одоо дахин амьлаад тэнгэрт өргөгдөх хүртэлх түүний тэр одоо энэ дэлхий дээр амьдралын талаар бичиж тэмдэглэсэн байгаа. Лук ном. 여기 나중 쓴 글은 사도행전인데 자, 예수님이 승천하신 이후에 어떻게 이 복음이 온 세상에 전파되게 되었는지 그 복음 사역의 역사가 베드로와 또 빌립 또 사도 바울을 통해서 증거되고 있습니다. За тэгээд Үлс ном дээр яаж байна гэх юм бол Есүс тийм ээ тэнгэрт өргөгдөж явсны дараа итгэгч нар тэр элч нар үлдээд одоо Петр, Филипп, одоо Паул гэд энэ итгэгч энэ одоо элч нар хэрхэн одоо үйлчилж сайн мэдээний төлөө сайн мэдээний ажлыг үргэлжлүүлж байгаа талаар одоо бичиж тэмдэглэсэн байна. 자, 이 사도행전이 이 누가의 저자라고 하는 것을 이렇게 조금 한번 보면 글을 읽다 보면 여러분들이 사도행전을 읽다 보면 이런 걸 느끼게 될 거예요. 왜냐하면 사도행전에는 1인칭 시점과 3인칭 시점이 있습니다. 1인칭 시점이라고 하는 것은 뭐냐면 자, 본인이 그 중심에 들어가서 이야기를 하는 거예요. 본인이. 그래서 어떤 단어를 쓰냐면 우리라는 단어를 써요. 우리. 누가복음 16장이나 28장 몇 부분에 우리라는 단어를 쓰고 또 사도행전에도 보면 우리라는 단어를 많이 써요. 16장에서 28장까지 그 2차 선교 여행을 쭉 2차, 3차 전도 여행을 진행해가는 그런 과정 가운데서 거기 우리라는 단어를 사도 바울이 많이 거기 누가가 많이 쓴 것을 거기 드러나 있어요. 우리라고 하는 것을 볼 때 그 사도 바울의 사역에 같이 동참하고 있었다고 하는 것을 알 수 있기 때문에 그 사람이 저자라는 거죠. За бид нар яагаад энэ Үлс номыг зохиогч гэж хараад байгаа юм бэ гэж энэ одоо үзэх юм бол энэ ч гарч байгаа өгүүлбэр зүй тийм ээ энэ үйл явдлыг ярьж байгаа нөхцөл байдлаас харах юм бол нэг талаас нь харах юм бол тэр одоо энэ үйл явцын бас нэг хэсэг учраас бид гэж өгүүлбэрт одоо орох үгийг бид гэдэг үгийг ашиглах тохиолдол байдаг. Энэ нь болохоор юу гэх юм бол одоо Паулийн сайн мэдээний 2 дахь аян ч юм уу тийм Үлсийн 16-аас 28 дугаар бүлгүүдээр гарч байгаа тэр одоо үйл явцад бид гэж одоо үгийг маш их ашигласан байдаг. 그리고 누가복음이나 사도행전을 보면 처음에 초반부에는 관찰자의 시각, 그러니까 3인칭 시점에서 그들을 바라보고 있는 시각으로 이렇게 서술이 되어 가다가 어느 시점에서 우리라고 하는 개념으로 그 서술이 바꿔 나가는 것을 알 수 있어요. За тэгээ бид нар эндээс харах юм бол за бас нөгөө нэг тал нь ямар гэх юм бол тэр 3 дахь итгэж шиг тийм хөндлөнгөөс харж байгаад бичсэн тохиолдол байдаг. Ихэвчлэн одоо хөндлөнгөөс хараад одоо болж байгаа үйл явдлыг хөндлөнгөөс хараад бичиж байгаа юм шиг байж байгаад дараа нь одоо тийм бид гэж өөрөө тэр үйл явцад оролцож өөрөө тэр үйл явцын нэг гишүүн болон одоо оролцож байгаа нь хүртэл одоо эндээс харагддаг. 이러한 것들은 이러한 사도행전이나 누가복음이 누가가 기록했다고 하는 것을 증명하는 가장 중요한 메시지 가운데 하나예요. За тэгвэл эдгээр зүйлс бол энэ номыг Лук бичсэн маа гэдгийг одоо юу гэдэг нэг одоо нотлохоо болж өгдөг байх нь нэг баримт нь болж өгдөг байх нь. 특별히 사도행전은 사도 바울의 거의 마지막이 다가온 모습까지 기록이 되어 있습니다. За тэгээд Үлс ном дээр харах юм бол нөө сайн мэдээ түүгэг бишээ нөгөө нэг Илч Паулийн тийм ээ одоо
амьдралын бараг төгсгөл эцэс хүртэл одоо бичигдсэн байдаг. 자, 그런 모습은 어찌 보면 사도 바울과 누가가 마지막까지 함께 있었다고 하는 것을 알 수 있어요. За тэгээд эндээс харах юм бол Илч Паултай одоо амьдралынх нь эцэс хүртэл Лук одоо хамт байсан юм а гэдгийг бид нар харж байна. 그래서 누가는 사도 바울이 나중에 당부한 내용까지도 여기 사도행전에 기록하고 있습니다. 마지막에. За тэгээд эцэст нь одоо Лук Илч Паулийн одоо хамгийн сүүлийн хүсэлт ч юм уу тийм энэ хүсүүлийн үгийг хүртэл Үйлс номын төгсгөл дээр бичиж оруулсан байдаг. 성경에도 보면 누가가 사도 바울과 끝까지 동참했다고 하는 것을, 끝까지 그 복음사에게 함께했다고 하는 것을 증거하는 말씀들이 여러 군데 있어요. За тэгвэл одоо Библийн номон дээрээс харах юм бол шинэ гэрэн дээрээс харах юм бол Паултай одоо Лук тийм ээ одоо эцсээ хүртэл одоо хамт байсан гэдгийг Библийн энд тэнд одоо олон номнууд бид харж мэдж байна. 그 골로새서 4장 10절로 14절에 보면 사도 바울이 로마로 이렇게 호송되었어요. Илч Паул Ром으로 одоо хүргэлцдэг. 그 사도 바울이 로마에 호송되어서 감옥에 들어갈 때 사도 바울과 같이 있었던 사람이 누구인가가 여기 기록이 되어 있어요. За тэгээд Илч Паул Ромд хүргэлдэж шоронд хоригдох үед Илч Паултай хэн шоронд хоригдож байсан бэ гэдэг нь одоо энэ Колоссе номдэр гарч байгаа. 아리스다고와 바나바의 생질 마가와 유스도라는 예수와 함께 있었고 또 에바브라 또 특별히 사랑을 받는 의사 누가가 있었다고 이렇게 고백하고 있습니다. За тэгээд Колоссе 4-ийн 잠시만 за хүлээж байгаарай. Колоссе 4-ийн 4-өөс 10 дугаар эшлэлээр харах юм бол энэ дээр харвал Барнаб болон 그래서 4장 10절로 14절에 보면 그 나와 있어요. 10-аас 14 дугаар эшлэлээр шүү. 10-аас 14. Энэ дээр харах юм бол хин хоригдож байсан бэ гэм бол 14 дугаар эшлэл хайр дэмж Лук гэж хүртэл гарч ирдэг. 또 빌레몬서 1장 23절 24절에도 나와 있어요. За 빌레몬서 네, 빌레몬서 1장 23절로 24절. 1-ийн 23-аас 24 дугаар эшлэл. 자, 로마로 호송된 사람이 누구인지, 바울과 같이 더불어 같이 호송되었던 사람이 누구인가 거기 기록이 되어 있어요. За тэн дээр Паултай хамт Ром руу дуудагдсан хүн одоо явсан хүн хин юм бэ гэдэг нь хүртэл одоо гарч ирдэг. 거기도 보면 에바브라하고 또 마가와 아리스도하고와 데마와 누가가 함께 있다 이런 고백이 기록이 되어 있어요. 마르, за тэгээд Тема, тэгээд Лук хүртэл хамт байгаа гэж гардаг. 또 디모데후서 4장 10절로 12절에 보면 거기 더 자세히 기록이 되어 있습니다. 네? 디모데후서 4장 10절로 12절. 자, 2-р Тимот 4-ийн 10-аас 12. 자, 거기 보면 어떻게 보면 디모데후서는 사도 바울이 가장 마지막에 디모데에게 보내는 편지입니다. 자, Тимотед тийм ээ энэ одоо хамгийн сүүлд илгээж байгаа захидал байгаа. Нэг ёсны одоо Паул Тимотед бичиж байгаа захидлын. 자, 순교하기 한 1년 전에 보낸 편지라고 할 수 있어요. Амиа алдхаас тийм ээ одоо бараг жилийн өмнө бичсэн захидал гэж харж болно. 자, 그때까지 사도 바울이 누구와 같이 있었는지 여기 기록이 되어 있습니다. За энэ хүртлээр тэр Илч Паул хинтээ хамт байсан бэ гэдэг нь одоо энэ Тимот дээр бичигдсэн байгаа. 여기 이렇게 되죠. 대마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고 그레스게는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 누가만 나와 함께 있느니라 이런 말씀이 있어요. За тэгээд энэ дээр харах юм бол юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол Тимот хүүсөө 4장 10절로 12절. 4장 10절에서 12절. За энэ дээр юу гэж нэг хүмүүс 2-р Тимот 4-ийн 10-аас 12 гэсэн тийм ээ. Учир нь дэм энэ үеийг хайрлаж намайг орхиод Теслоник руу явсан. Грекс Галат руу Тит Далмат руу явсан. Ганц Лук надтай хамт байна гэж. 그러면서 누가에게 사도 바울이 부탁하는 내용이 거기 하나 기록되는데 내가 올 때 마가를 데리고 오라. 그가 나의 일에 유익하니라. 이렇게 당부하는 내용까지 그 기록되어 있어요.
За тэгээд энэ дээр бичихтэй тийм ээ Тимотед хэлэхдээ маркийг өөрийнхөө хамт аваад ирээрээ учир нь үйлчлэл тэр надад хэрэгтэй байна гэж тэр бичсэн 그래서 байна. 어떻게 보면 사도행전이라고 하는 것은 다른 사람들은 사도행전을 바울 서신이라고 하는 그런 표현을 바울 행전이다 그렇게 표현하기도 합니다. 그만큼 13장에서 마지막 28장까지가 사도 바울의 사역이 기록이 되어 있어요. За зарим хүмүүс юу ярьдаг вэ гэх юм бол за ерөнхийдөө энэ үйлс гэж тийм ээ элч нарын үйлсийн талаар бичсэн боловч 13-аас төгсгөлийн бүлэг 13 дугаар бүлгээс төгсгөлийн бүлэг хүртэл одоо бичигдсэн байхыг харах юм бол нэг ёсны энэ элч Паулийн үйлсийг одоо бичсэн номоо гэж ярьдаг байгаа хүмүүс. 자, 사도 바울의 2차, 3차 전도여행 또 로마로 호송되는 거 그 모든 것까지 누가는 정확하게 그 어떻게 보면 같이 있으면서 본 것처럼 사도행전에 기록해 놨다. За тэгээд эндээс харах юм бол элч Паулийн тийм ээ 1 2 дугаар 1 2 3 дугаар үйлсийн сайн мэдээний аян. За тэгээд зовсохгүй тэр Ром руу хүртэл дуудаг даад шоронд хойрогдоод ингээд бүх үйл явцыг яг ингээд харсан хүн шиг бичиж байгааг нь харах юм бол яг хажууд нь байгаа хүн шиг ингээд бичснийг нь харах юм бол энэ номыг бол үнэхээр Лук бичсэн юм аа гэдэг нь тодорхой. 그렇기 때문에 사도행전은 저자가 누가라는 것은 분명합니다. Тийм учраас үйлс номыг Лук бичсэн гэдэг нь бол одоо гартаагүй байх нэ. 두 번째로는 여기 어디에서 기록했느냐? 기록한 장소가 어디일까? За тэгвэл энэ үйлс номыг хоёрдугаар нь хин хаана бичсэн болоо гэдэг байх зүйл ах. Хаана ямар бичсэн болоо? 여기 사도행전 마지막에 보면 28장에 보면 로마 옥중에서 2년간 전도한 일까지 거기 기록해 있습니다. За тэгэд энэ дээр харах юм бол 2 жилийн турш Паул шоронд хоригдож байхдаа тийм ээ сайн мэдээ түгээж байсан одоо үйл явц хүртэл гардаг. 그 후에 어떤 재판받은 일이나 또 재판받은 후에 기록이 없는 것을 볼 때 이것은 분명히 로마에서 기록했구나라는 걸 알 수 있습니다. За тэгвэл энэ хаана бичсэн бэ гэж харахад тийм одоо тэр 2 жил шоронд хоригдсан байсан гэсэн тийм үү? 2 жил шоронд байж хоригдож тэр сайн мэдээ түгээгээ зогсохгүй тэр шоронгоос гараад шүүгдээд одоо шүүх хурлаар ороод нэг ёсны нэг шүүх хурлаар орсны дараах үйл явц одоо үнэхээр тодорхой бус байгааг харах юм бол энэ үнэхээр Лук бичсэн юм а гэдэг нь нэг баталгаа байна. 자, 왜냐하면 여기 사도행전은 사도 바울이 순교한 내용이 기록되어 있지 않아요. Яагаад вэ гэх юм бол энэ Илч Паул энэ дээр яг амиа алдсан нь байдаггүй. 자, 그 사실은 사도 바울이 누구와 같이 있었다는 얘기죠. За тэгвэл энэ маань одоо хинтээ хамт байсан бэлээ тэгвэл тэр үйл явц болоход 항상 의원 누가가 사도 바울 옆에서 보좌했기 때문에 같이 있었다는 얘기예요. За ямар ч гэсэн тэр амиа алдахаас өмнөх бүх үйл явц нь одоо түүний одоо Лук одоо нэг ёсны асран халамжлал хамгаалагчаар гэхүү одоо эмч байж тийм ээ түүний дагалдаж явдаг байсан учраас Лук бичсэн байгаа. 그래서 사도 바울이 순교하기 이전의 모습까지 기록을 해서 데오빌로 각하에게 보냈기 때문에 그 기록한 장소는 로마라고 하는 것이 분명합니다. За тэгээд энэ Илч Паул амиа алдахаас өмнөх үйл явцыг бичиж одоо тэмдэглээд за түүнийг одоо нөгөө сүм чуулганы дээд эрх мэдлэлтэн болох Теофил Кака руу явуулсан ингэж бичиж явуулсныг нь харах юм бол за энэ Лук үнээр энэ номыг бичсэн байна гэж хэлэх нь одоо 기록한 연대는 보통 학자들은 이 사도행전을 가장 인정하는 그 연도는 AD 62년에서 64년경 기록되었다고 이렇게 봅니다. За раунд байхдаа бичсэн бөгөөд за тэгвэл хизээ бичигдсэн бэ гэх юм бол манай эртний 62-оос 69-서 64년 그렇죠. 62년에서 64년경. За тэгээд 62-оос 64 оны хооронд бичсэн гэж. 62년에서 63년경으로 보여요. За 64-аас 63 он шүү. 62-оос 63 оны хооронд
왜냐하면 이 비축된 게 기록한 좀 연대에 대해서도 학자들의 의견은 세 가지로 나누어 있어요. За яагаад гэвэл энэ оны хувьд харах юм бол одоо энэ цаг хугацааны хувьд харах юм бол эрдэмтэд маш 3 зүйл дээр одоо өөр бодол санаа байдаг. 자, AD 115년에서 130년 경에 기록이 되었다 이렇게 주장하는 사람이 있어요. 150에서 115년에서 15. 130년 경에 기록되었다. За тэгвэл 115년이에요, 목사님. 그렇죠. 115년에서 130년 경에 기록이 되었다라고 보는 사람이 있어요. За тэгвэл одоо тэр цаг хугацааны хувьд одоо хүмүүс одоо 3 өөрөөр хэлдэг гэсэн тийм үү. За тэгвэл нэгдүгээрх нь юу гэж боддог вэ гэвэл манай эртний 115-аас 130 оны хооронд гэж үздэг байх нь. 자, 그런데 그렇게 주장하는 사람들은 왜 그렇게 주장하냐면 За тэгвэл ингэж хүмүүс яагаад ингэж үзэж байна вэ гэх юм бол 초대교회 교부 가운데 순교자 저스틴이 있습니다. за Justin гэж одоо юу 교부의 제자라고 할 수 있죠. одоо дагалдагч нарын одоо биш тий дагалдагч сургагч нарын одоо шав гэж одоо амиа өргөсөн Justin гэдэг хүн байгаа. 저스틴이 쓴 글이 사도행전하고 거의 흡사합니다. Justin-이 бичсэн одоо бичээс нь бараг Үйлс намтай 흡사하다고? 거의 비슷하다고요. 글이. 아하. Justin-이 бичсэн одоо бичээс нь одоо энэ Үйлс намтай одоо бараг ойролцоо утгатай байдаг. 그래서 AD 115년에서 130년을 주장하는 사람은 이 사도행전이 나중에 저스틴의 글과 비슷한 거 보니까 요 시기에 기록이 되었을 것이다라고 그렇게 주장하는 거예요. За тэгвэл яагаад тэгвэл энэ ингэж үзэж байгаа юм бол одоо Justin-이 бичсэн энэ одоо бичвэр тийм ээ. Энэ Үйлс номыг бичсэн бичвэр хоёр хоорондоо үнэхээр ойролцоо адилхан байгаа учраас төстэй байгаа учраас энэ Үйлс номыг манай эртний 115-аас 130 оны хооронд бичигдсэн гэж үздэг байна. 근데 이게 조금 이건 신빙성이 좀 떨어집니다. За тэгээд эндээс харах юм бол ерөнхийдөө нэг тийм яг энэ бол 100% бас үнэн биш тийм ээ. 왜냐하면 만약 그렇다고 하면 누가가 이 시대에 살아있지 않았는데 어떻게 사도행전의 저자가 될 수 있을까? гэтэл энэ 115-аас 130 оны хооронд Лук амьдарч байгаагүй юм чинь яаж Үйлс номыг Лук бичсэн байж таарах вэ? 왜냐하면 순교자 저스틴은 약 한 150년경 사람이에요. За тэгвэл энэ амиа өргөсөн энэ Justin гэдэг хүн тийм ээ. манай эртний 150 оны үед амьдарч байсан хүмүүс. 만약에 이 당시에 기록됐다고 하면 누가가 저자가 될 수는 없습니다. За хэрвээ энэ хүн хэрвээ тийм ээ одоо энэ 130 онд хүртэл оны хооронд бичигдсэн гэж үзэж байгаа бол Лук энэ үед амьд байгаагүй. 또 여기 저스틴보다도 50년 먼저 기록된 것으로 알려진 바나바 서신이 있어요. 바나바 서신. За тэгвэл эндээс Justin-аас өмнө тийм ээ бараг 50 жилийн өмнө амьдарч байсан Барнабын бичсэн одоо юу гэж одоо бас бичвэр гэж байгаа. 그 바나바 서신에서도 사도행전을 인용을 합니다. 사도행전의 글을 인용을 해요. За Барнабын бичсэн бичвэр дээр одоо Үйлс номыг бас одоо ашиглаж тийм одоо иш татаж бичсэн бичвэр байдаг, хэсгүүд байдаг. 그렇다고 한다고 하면 바나바 서신보다도 더 먼저 사도행전이 기록되었다는 것이 분명하잖아요. За тэгвэл Барнаб тэр бичвэр одоо өөрийнхөө бичвэрт Үйлс номыг тийм ээ одоо иш татаж ашиглаж бичсэн байхыг харах юм бол Барнаб энэ бичвэрээ бичхээс өмнө энэ Үйлс ном айл эрт одоо бичигдсэн байсан гэсэн үг тийм ээ. 자, 그렇다고 하면 이게 AD 115년에서 130년에 기록되었다는 것은 앞뒤가 맞지 않는 얘기. За тийм учраас эндээс ингээ харах юм бол за манай эртний 115-аас 130 оны хооронд Үйлс ном бичигдсэн гэдэг нь бол одоо биш байх нэ, буруу байх нь. 그렇기 때문에 이건 좀 신빙성이 떨어지고 또 두 번째로는 AD 80년에서 95년경에 기록되었다라는 견해입니다. 이런 견해가 있어요. За тэгээд
За тэгээд дараагийнх нь болохоор манай эртний AD AD 80년에서 95년경에 80-аас 95 оны хооронд бичигдсэн гэж үздэг байна. 그런데 이제 이렇게 주장하는 사람들은 그 사도행전이 그 어찌 보면 누가복음 19장이나 21장에 거기 말씀한 내용이라면 예수님이 예루살렘에 대해서 돌 위에도 돌 하나도 남지 않고 다 무너뜨릴 것이다고 하는 그 예언을 하신 게 있어요. За Лукийн 19-д 21-р бүлэг дээр одоо Есүсийн ишүүжүүлж хэлсэн зүйлээ тийм ээ чулуун дээр хүртэл чулуу одоо үлдэхгүйгээр одоо нурах болно гэж хэлсэн одоо Есүсийн үг байдаг. 자, 그런데 이런 일들은 사실은 AD 70년에 로마의 티투스라고 하는 장군이 예루살렘을 함락하면서 사실 그 예수님의 예언이 성취되었어요. Яг одоо Есүсийн хэлсэн тэр иш үзүүлэлг нь 70-аад оны үед 70 хэн нүгүүраагүй 로마의 장군 티투스. Титус. За Ромын жанжин Титус одоо энэ Есүсийн иш үзүүлэлгийг одоо юу гэдэг төгс биелүүлсэн байна. 자, 그래서 어찌 보면 예수님이 그렇게 하신 말씀을 이렇게 주장하는 사람들은 요 연도를 주장하는 사람은 그게 성취되었다고 보고서 그런 견해를 가지고 그렇다고 하면 AD 70년 이후에 이 사도행전이 기록된 것이 아니냐 이런 주장을 하는 거예요. За тэгээд Есүсийн хэлсэн энэ иш үзүүлэлэг тийм ээ одоо энэ 70 оны үед одоо биелэлээ олоход энэ одоо үйл явц одоо үйлс ном маань тэр үйл одоо Есүсийн иш үзүүлэлэг биелэлээ олсон тэр 70-аад оноос хойш бичигдсэн гэж хүмүүс үздэг байгаа. 자, 아까 제가 말을 잘못했는데 누가복음 19장이나 21장에 보면 예수님이 이 성전을 헐라고 얘기하게 합니다. 헤롯 성전인데 이 성전을 헐라. 내가 3일 만에 다시 이렇게 세울 것이라 그런 말씀을 하신 게 있어요. За тэгвэл сая багш буруу зүйл хэлсэн байх шүү, буруу хэлсэн байх шүү гэнэ. Энэ дээр юу гэсэн бэ гэвэл 19-21-р бүлэг дээр юу хэлсэн бэ гэвэл тэр одоо сүмийг нураа би 3 өдрийн дотор дахин босгоно гэж хэлсэн байдаг гэж. 근데 예수님은 분명히 앞으로 되어져야 될 미래의 일에 대해서 예언한 건데 여기 주장하는 사람들은 그 일이 실제로 이루어진 사실을 가지고 있다라고 생각하면서 이 사도행전의 내용을 갖다가 그래서 사도행전은 그 이후에 기록되었을 것이다 이렇게 주장을 하는. За тийм учраас одоо тэр Есүс Христийн одоо хэлсэн одоо тэр иш үзүүлэлгийн үг мэдээж тэр хойш үед мэдээж Есүсээс хоошоо болсон гэж үзээд энэ одоо Библи бол 70-аад оны үед одоо биелсэн гэж үзэн 70-аад оноос хойш бичигдсэн нь бол Үйлс ном одоо 70-аад тэр 80-аас 95 оны хооронд бичигдсэн гэж үздэг хүмүүс байна. 이걸 주장하는 사람들은 사실은 예수님의 말씀에 대해서 제대로 이해하지 못했기 때문에 이런 주장을 하는 겁니다. Ингэж хэлж байгаа, ингэж үзэж байгаа хүмүүс бол тийм ээ Есүсийн үг талаар, Есүсийн одоо талаар сайн мэдэхгүй учраас тэр үгийн талаар сайн мэдэхгүй учраас ингэж одоо өөрсдийн байр сууриа ингэж өөрөөр илэрхийлсэн байна. 자, 예수님은 분명히 제자들에게 성전을 헐라, 헤롯 성전을 보면서 그런 말씀을 하실 때 어떤 의도로 얘기했냐면 헤롯 성전은 어찌 보면 구약 시대 율법을 상징하기도 하면서 타락한 어찌 보면 인본주의의 상징으로도 보인다고 보면 됩니다. За тэгээд энэ дээр харах юм бол яагаад Есүсийг сүмийг унураа 3 хоногийн дотор дахин босгоно гэж хэлсэн бэ гэвэл тэр сүмийг ямар сүм гэж үзэжсэн бэ гэвэл энэ одоо нэг ёсныг нэг үгээр хэлэх юм бол тэр хүний мөн чанарт баригдсан хүн үзэлтэй бөгөөд за дараа нь болохоор тэр хуулийг дагдаг, нарийн тушаалыг дагдаг тийм ээ ийм одоо ийм үзлийг үгүй хийхийн тулд Есүс ингэж татчихсан байна. 자, 예수님이 3일 만에 다시 이렇게 세우실 것이라고 하는 것은 그 율법 시대가 좀 종착이 되고 이제는 믿음으로 말미암아 구원을 받는 은혜의 시대에 들어가게 될 것을 사실은 제자들에게 예언한 말씀이에요.
За тэгвэл энэ Есүс ингэж хэлсэн шалтгаан нь бол юу вэ гэх юм бол мэдээж тэр өөрөөрөө дамжуулан шинэ гэрээг бий болгож тийм ээ. Тэр шинэ гэрээгээр шинэ гэрээг бий болгосноороо тэр өөрөө тэр үйл явцыг тэр бий одоо гол за байцаараа 무슨 다시 말해 주세요. 자, 예수님이 자, 그 예루살렘 성전을 홀라 내가 3일 만에 이렇게 세울 것이라고 말씀한 것은 여기 학자들은 오해를 한 거예요. 왜냐하면 그 성전을 단순히 눈에 보이는 성전을 무너뜨리고 난 다음에 그 다음에 그 무너뜨릴 것이라고 그렇게 해석을 한 겁니다. 그래서 실제로 AD 70년 이후에 성전이 무너졌어요. 무너졌으니까 그 무너진 이후의 사역이 사도행전은 기록이 되어 있어요. 그러니까 그것을 그런 시각으로 보면서 사도행전하고 사실은 앞뒤가 맞지 않지만 접목을 시켜서 그 성전을 무너뜨리고 난 다음에 기록된 것이 사도행전이다 이렇게 본 겁니다. За ингэж одоо сая хэлсэн тийм ээ одоо 80-аас 95 оны хооронд одоо бичигдсэн ингэж үзэж байгаа хүмүүс яагаад ингэсэн бэ гэх юм бол Есүс тэр сүмийг нураад тэгээд 3 өдрийн дотор би босгоно гэж хэлсэн нь зөвхөн тэр одоо нүдэнд харагдаж байгаа тэр сүмийг нурааснараа тэр нураах талаар ярьж байна гэж бодоод тэгж итгэсний үүдэн дээрээс тэр 70 онд тийм ээ манай эртний 70 онд Ромын жанжин Титус тэр сүмийг нураасан учраас тэрнээс хойшоо энэ үйлс ном бичигдсэн гэж үзэж байгаа энэ хүмүүс. 자, 그런데 이것은 예수님의 말씀을 바로 깨닫지 못하고 오해한 결과라고 아까 분명히 얘기해 준 겁니다. Тийм учраас бид сая түрүүн хэлсэн тийм ээ. Энэ бол Есүсийн үгийг ойлгоогүй, буруу ойлгосноос үүдэлтэй одоо энэ он цагийн маргаан юм а гэж хэлсэн байна. 예수님 말씀하신 그 성전은 유대인의 율법주의, 의식주의, 그 인본주의를 통해서 구원받고자 하는 그것을 예수님께서 무너뜨리고 예수 그리스도의 구속의 은혜로 말미암아서 구원받게 될 것을 선포한 메시지이기 때문이에요. За Есүсийн хэлсэн тэр сүмийг нураах талаар нь юу гэсэн үг юм бэ гэвэл энэ юудэчүүдийн шашин буюу тийм ээ одоо хүн үзэл за зөвхөн одоо ёс журмыг дагдаг за тэгээд хуулийг баримталдаг энэ бүх зүйлээс Есүс өөрийн одоо тэр авралын золилтоор дамжуулан тэднийг чөлөөдөөд тэгээд зогсохгүй тэр өөрөө дахин амьдлаж 3 өдөр дахин амьдлах талаар хэлсэн боловч эдгээр одоо буруу ойлгосны үүднээр өнөөдөр ийм одоо он цагийн маргаан гэсэн зүйл үүссэн байна. 그렇기 때문에 예루살렘 성전이 무너지고 예루살렘 성이 함락된 거하고 이 누가가 펜을 든 사도행전을 기록한 시점하고 결부시키는 것은 앞뒤가 안 맞는 얘기예요. За тийм учраас одоо тэр ариун сүм тийм ээ 70 онд нурсан болоод за тэр үүс Лук номын одоо Лукийн бичсэн үүс ном хоёрыг ингэж хүчээр ингэж холбож одоо юу гэдэг хооронд нь уялдаатай болгох гэж байгаа нь одоо энэ буруу юм аа. Тийм учраас хоорондоо одоо зохицохгүй хамаа. 세 번째 견해는 AD 60년에서 한 63년경으로 이렇게 보는 견해. За дараагийн үйлс нь болохоор юу гэдэг нь манай эртний 60-аас 63 63년. 네. 요 견해가 가장 신빙성이 있습니다. За манай эртний 60-аас 63 оны хооронд бичигдсэн гэж үздэг. Энэ үйлс ингэж үзэж байгаа нь бол илүү одоо арай төхөм. 왜냐하면 사도행전의 문맥이나 또 누가복음의 문맥을 보면 누가가 편지할 때 로마에 대해서 적대하는 모습으로 기록되어 있지 않아요. За тэгээд 우호적인 모습으로 기록되어 있어요. 네 어떤 사도행전이나 네. 누가복음 서신을 보면 그 시대에 유대 사회를 갖다가 식민지로 지배하고 있는 로마라고 하는 나라에 대해서 부정적으로 기록해 놓지 않았다. 상당히 우호적으로 기록해 놨습니다. Лук болоод одоо энэ үйлс номыг бичсэн байдлыг харах юм бол тийм ээ тэр үед одоо бараг ертөнцийг одоо удирдах байсан захирч байсан тэр Ромын эсрэг хандлагатай үг бол хин элч Лук бол одоо бараг тэг эсрэг хандлагатай үг бичээг байсан байгаа. 우리가 잘 아는 빌라도 있잖아요.
За бидний сайн мэддэг Пилат байна тийм ээ. 자, 빌라도는 로마 총독입니다. 로마에서 보낸 총독. За Пилат бол одоо Ромоос илгээсэн нэг ёсны харгалзагч байгаа. 자, 그가 예수님에 대해서 자, 어떻게 합니까? За тэр Пилат Есүсийн талаар юу мэдэх вүлээ? 어떻게든지 간에 유대인들의 어떤 분쟁을 중재하려고 하고 또 예수님을 도우려고 하는 모습도 처음에 있었습니다. Яаж иж байгаад одоо юуди хүмүүсийн хоорондох зөрчлийг нь одоо юуди маргалдаанд зөрчлийг нь тийм ээ одоо зогсоод Есүсийг хүртэл одоо суллаж явуулахыг тэр ихлэд хүсэж байсан. 자, 그런 모습을 기록해 놨다고 하는 것은 어찌 보면 누가의 마음 속에 그 로마라고 하는 나라를 바라보는 시각이 결코 부정적이지 않았다라고 하는 것을 우리가 알 수 있어요. За тэгвэл ийм нөхцөл байдлаас нь ингээ харах юм бол Лукийн дотор ямар ч байсан Ром гэдэг улсын эсрэг тийм ээ одоо ямар нэг таагүй бодол санаа бол Лукт байгаагүй байсан байна. 물론 우리 그리스도인들이 어떤 나라든지 간에 어떤 세상을 바라보든지 간에 복음의 시각으로 그들을 구원해야 되겠다라는 시각으로 들여다보는 것은 바른 시각입니다. За итгэгчдийн хувьд тийм ээ Христэд итгэгчдийн хувьд ямар ч тийм ээ улс орн байсан ямар ч одоо газар байсан бид нэр зөв хандлагатай байх хэрэгтэй. зөв хандлагатайгаар одоо хандах чухал байна. 그런데 기독교 역사 가운데 기독교인에게 큰 박해가 시작된 시점이 AD 64년이에요. AD 64년을 기점으로 해가지고 기독교의 큰 박해가 나중에 기독교가 공인될 때까지 박해가 몇백 년 동안 지속되는 거예요. За тийм учраас одоо юу гэдэг манай ер нь бол манай эртний 14 оноос хойш бол маш том одоо хавчлага гарч эхэлсэн бөгөөд энэ Христэд итгэгч нарыг одоо Христэд итгэхийг одоо хүлээн зөвшөөртөл хэдэн 10 жилийн турш ингэж одоо маш том одоо хавчлага өрнөсөн байна. AD 64년에 어떤 일이 있었냐면 로마에 대화재가 일어났습니다. За манай эртний 14 онд юу болсон бэ гэх юм бол одоо өглөөний хичээл дээр хэлсэн тийм ээ 64 онд юу болсон гэх юм бол Ром маш том одоо гал түмэр гарсан. 자, 로마에 어떤 큰 기름 창고가 있었는데 거기에 화재가 났는데 그 불이 로마시 전체로 번져서 로마 시 전체를 갖다가 쑥대밭을 만든 사건이 AD 64년에 있었어요. За тэгээ манай эртний 64 онд яагаад тийм Ромд том одоо төмөр гарах болсон бэ гэх юм бол тэр Ромын одоо тосны агуулгад тийм ээ одоо гал гарснаар тэр одоо гал нь дэлбэрээд одоо Ромын одоо хотыг нийслэлийг одоо бүхэлд нь одоо ингэж үнс болгож шатаасан байгаа. 근데 그 화재를 누가 일으켰냐면 네로가 일부러 불을 질렀다고 하는 것이 정설입니다. За тэгвэл тэр гал төмрийг хэн тавьсан бэ гэж. Төмрийг хэн гаргасан бэ гэх юм бол тэр Херод одоо хаан тийм ээ одоо Херод одоо тэр төмрийг тавьсан гэсэн одоо амд амтсан яриа гарч ирсэн. 사도 바울도 네로를 통해서 순교당했습니다. За Илч Паул хүртэл энэ Херодос болоод одоо амиа алдсан. 자, 그 화재 책임을 기독교인들에게 네로 왕자가 뒤집어 씌웠어요. Гэтэл тэр одоо галын талаарх одоо юу гэдэг гал тавьсан хариуцлагыг одоо Христэд итгэгч нарт одоо тэр Херод тогсон байгаа. 그래서 AD 64년 이후에 기독교인의 엄청난 박해가 일어납니다. Тийм учраас 64 оноос хойш одоо итгэгч нарт одоо маш их хавчлага бий болсон. 자, 크리스찬들을 붙잡아다가 짐승에 가죽을 씌워서 짐승에 우리에 집어넣어서 밤이 되게 한다든지 또 십자가 형태로다 매어 달아서 밤중에 불을 붙여가지고 횃불로 사용한다든지 그런 잔인한 짓을 아주 많이 행했어요. 그 이후로. За тэр хавчлагаас болоод хэрхэн одоо хүмүүсийг алж байсан бэ гэх юм бол амтны арьсыг хуулаад тийм ээ одоо тэр амтны арьсанд боож жоод араатанд хайж өгөх ч юм уу. За тэгээд босхгүй харанхуй шөнөөр загалмаад түүдний товдолж жаад шөнийг харанхуй гэрэлтүүлэхийн тулд түүдэг болгож маш том одоо гал бамбар болгож тийм ээ одоо тэр загалмаа дээр цовдсон нэг шатааж байсан. Ийм аимшигтай одоо үхлийн аргаар одоо тэр итгэгч нарыг алж байсан байна. 그래서
어찌 보면 AD 70년 이후에 기록된 마지막 기록된 그 성경은 요한복음이나 요한계시록인데 거기 보면 다가올 환난에 대해서 고난에 대해서 많이 강조가 되어 있는 것이 그래서 그런 거예요. Манай эртний 70-аад оноос хойш бичигдсэн гэж үзэж байгаа тэр ном бол тийм ээ одоо Иохны сайн мэдээ болон одоо илчлэлт ном. Тийм учраас энэ илчлэлт ном дээр энэ Иохан болоод илчлэлт дээр яагаад энэ ирээдүйд учрах зовлон гамшигаас болгоомжлороо гэж бичдэг вэ гэх юм бол өөрөө энэ зовлонг үдсэн учраас ингэж ийм одоо чиг хандлагаас бичсэн байна. 근데 사도행전의 말씀을 보면 로마에 대해서 상당히 우호적입니다. 부정적으로 기록되어 있지 않았다. Гэтэл Үйлс ном дээр харах юм бол Ромын талаар тийм ээ ямар нэг таагүй хандлагаар ерөөсө бичээгүй байгаа луг. 한번 생각해 보세요. 만약에 기독교가 이렇게 엄청난 박해를 받았다고 하면 분명히 누가가 사도행전에 어떤 다가올 그런 환난에 대해서 예고한다든지 아니면 그런 고난에 대해서 로마에 대해서 어떤 멘트를 남겼을 건데 그러한 내용들이 없습니다. За хэрвээ 70-аад оноос хойш ч юм уу тий одоо бичигдсэн гэж үзэж байгаа бол нөгөө тэр луг чинь тийм ээ тэр өөрөө маш хүнд хавчлагыг үзсэн мэдэрсэн учраас энэ зовлонгоос болгоомжлох талаар энэ зовлон зүдгүүрийн талаар за тэгээд Ромын талаар одоо тэр эсрэг бодол нь хүртэл тэр номд нь бичигдсэн байх ёстой байтал ерөөсөө тийм одоо эсрэг хандлага тэр лукийн бичсэн бичвэрүүд энэ хоёр номонд нь одоо ерөөсөө харагдаагүй байна. 그렇기 때문에 사도행전이 AD 64년 이전에 기록되었다고 하는 것이 어떻게 보면 타당성이 있는 거예요. Яг хөө манайхан майка унтрамаар ахын тэр доор пастор гэсэн. За тийм учраас 64 оноос өмнө л энэ Үйлс ном бичигдсэн гэдэг нь одоо маш их одоо зөв одоо зөвхөмтэй гэж ойлгож байна. 자, 그러면 왜 사도행전을 기록했을까? 사도행전을 기록한 목적 이게 참 중요한데요. За тэгвэл Үйлс номыг бичих болсон зорилго. 자, 첫째 목적은 뭐냐면 사도 바울이 이 복음 사역이 이방으로 넘어가는 것이 하나님의 뜻이라고 하는 것을 객관적으로 보여주는 겁니다. За тэгвэл зорилго нь юу вэ гэх юм бол сайн мэдээний ажил бол тийм ээ одоо харь үндэстэн рүү шилжих болсныг одоо маш тодорхой хэлж өгч байгаа. 어찌 보면 사도행전은 이론이 아니라 실체적인 하나님의 역사의 과정을 보여주는 거예요. Үйлс ном бол ерөнхийдөө тэр бурхны үйл явцыг зүгээр нэг онол маягаар тийм ээ маягаар зүгээр нэг одоо онол шиг ярьсан биш яг бодитоор хэрхэн хэрэгжиж явж байгааг одоо харуулсан байна. 자, 예수님이 승천하시면서 제자들에게 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 온 세상에 나가서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 그랬어요. 그리고 가르쳐 지키게 하라고 이렇게 분명히 말씀을 해주었습니다. За тэгээд Есүс хүртэл хэлсэн байгаа тийм ээ одоо бүх дэлхийг одоо харин та нар ариун сүнсээр та нар ирэхэд одоо хүчийг аваад бүх дэлхийгээр сайн мэдээ дамжуулаад тэднийг эцэггүй ариун сүнсний нэрээр одоо баптизм хүртээ гэж Есүс одоо тодорхой хэлсэн. 근데 사도행전 이전의 사역을 한번 보세요. Тэгвэл бүгдээрээ Үйлс номны өмнөх үйл явцыг нь бодоод үзье. 자, 대부분이 예루살렘에서 유대 사회에서 일어난 일들입니다. За тэрийг өмнөх номнуудыг харах юм бол ерөнхийдөө ихэвчлэн дандаа л Иерусалимийн ойр хавцаа Иерусалимд болсон үйл явцууд бичигдэж байгаа тийм ээ. 사도행전 3장에서부터 나오는 이 전도의 역사도 예루살렘에서 어찌 보면 같은 유대인들에게만 복음을 전하는 그런 사역 중심이었어요. 베드로 사역의 중심이. За тэгээд Үйлс номын эхний хэсгээр харах юм бол Петрийн одоо Үйлсийн одоо сайн мэдээний ажлын гол түмэн юу байсан бэ гэх юм бол Иерусалим төдийгүй ерөөс юудэчүүдэд зориулж тийм ээ одоо тэр сайн мэдээ түгээжсэн байгаа. 그러니까 하나님께서는 하나님의 뜻은 온 세상에 나아가서 이방인들에게 복음을 전하라는 것이 하나님의 뜻인데 그걸 깨우치질 못하니까 사도행전 9장에 보면 사도행전 10장에 고넬료가 등장합니다. 백부장 고넬료. За тэгээд тэр Үйлс ном дээр тийм ээ одоо зөвхөн юудэчүүдэд зориулаад байтал одоо харь үндэстнүүд хүртэл сайн мэдээ дамжуулах ёстой гэдгийг хичнээн хэлсэн ч бид нэр дамжуулах юу гэдэг тэр үйл
явц арай хариу үндэстэн рүү хандахгүй байсан учраас 10 дугаар бүлэг дээрээс эхлээд Корнелийн тухай 100-ийн захирагч нэмээ Корнел гарч ирдэг. 고넬료는 이방 사람이지요. 로마 Мэдээж 사람이죠. Корнел бол тийм ээ Ром хүн, хариу үндэстэн буюу Ром хүн. 그런데 환상을 보여주면서 예, 고넬료가 그 자기 종 때문에 이렇게 예, 어떻게 보면 자기 종이 아니라 고넬료가 그 기도가 하나님께 상달되었다고 하면서 하나님께서 베드로를 고넬료에게 보내는 내용이 사도행전 10장에 이렇게 나오는 내용이에요. Тэгээд 10 дугаар бүлэг дээр харах юм бол Корнел ямар хүн байсан бэ гэх юм бол тэр бурхнаас айж имээдэг тийм ээ тэр одоо маш сайн хүн байсан бөгөөд тэр бурхны өмнө байнга залбирдаг байсан учраас бурхан түүнийг одоо Паул руу явуулж байгаа 자, 그것은 хэсэг байдаг. 예수님의 제자 베드로도 결코 이방인에게 복음을 전하는 것이 하나님의 뜻이라고 하는 걸 아직 깨닫지 못했다고 하는 것을 보여주는 증거예요. За энэ Паул руу биш Петр рүү явуулсан тийм ээ. Гэтэл эндээс харах юм бол Петр хүртэл бурхны одоо сайн мэдээний бурхны хүсэл бол хайр үндэстнүүдэд хүртэл сайн мэдээ дамжуулахыг хүссэн тэр хүслийг хараахан Петр ойлгож чадаагүй байсан үе байгаа. 하나님이 환상을 통해서 광주리가 내려오는데 거기에 부정한 거, 어찌 보면 부정한 식물을 가서 집어 먹으라고 얘기할 때 베드로는 끝까지 거부하는 내용이 거기 나옵니다. Тэгээд эндээс харах юм бол бас Петр үзэгдэл дотор хоёр одоо сагстай идэж болох болоод идэж болохгүй амьтныг ингээд хуваасан одоо хоёр сагстай үзэгдэл үздэг тийм ээ. Гэтэл тэр идэж болохгүй амьтнаас идээрэй гэж хэлсэн Петр үгүй. Нийтлаад идэхтэн Петр үгүй яасан ч үгүй гэж эсэргүүцэж байгааг харах юм бол тэр хайр үндэстнүүдийн талаар үзэл бодлоо ерөөсө хаяагүй байсан байна. 그건 하나님의 구원 역사를 깨닫지 못하고 있다는 것을 반증하는 거예요. Эндээс харах юм бол ерөөсөө тэр бурхны авралын ажлын талаар ойлгоогүй байгааг нь одоо гэрчилж харуулж байна баталгаа. 하나님은 환상을 통해서 하나님께서 어떤 구원 계획을 갖고 계시는지 베드로에게 깨우치기 위해서 그 환상을 보여준 거예요. За тийм учраас бурхан энэ үзэгдлээр дамжуулан хэрхэн ямар одоо үзэл бодолтой байгаагаа ойлгуулахын тулд энэ үзэгдлийг Петрт үзүүлсэн байна. 자, 그리고 그 유대계에 풍덩 빠져 있는 사도 바울이 그리스도인들을 핍박하는 내용, 그리고 13장에서는 그가 변화되어서 마지막 28장까지 복음을 전하고 안디옥에서부터 시작해가지고 결국에는 로마에까지 복음을 전하는 그 내용이 쭉 사도행전은 기록되어 있어요. За тэгээд 10 дугаар бүрд ингээд дуусаад энэ хооронд нөгөө нэг Саул байна тийм ээ Паулын тухай тийм ээ хараахан тэр Христэд итгээгүй Христийг хүлээн зөвшөөрөөгүй байсан тэр Паул итгэгч нарыг хавчиж тэр одоо хуучин одоо юудын шашинд одоо үнэнчээр зүтгэж байсан тэр бурхнаас аврагдаж бурхны одоо дуудлагыг аваад аврагдаж Антиохос одоо Ром хүртэл ингээ хэрхэн сайн мэдээ түгээгээд явж байгаа хэрхэн өөрчлөгдөд явж байгаа нь 13 дугаар бүлгээс эхлээд одоо Паулын амьдрал одоо үйлсийн талаар гарч эхэлдэг. 하나님의 구원 역사에 실체적인 역사를 갖다가 증거하기 위해서 사도행전을 기록한 겁니다. За тийм учраас үйлс номыг бичсэн байдал нь ямар байдал вэ гэвэл зүгээр нэг одоо онлын талаас биш тийм ээ. Одоо Паулын үйлсээр ч юм уу бусад элчнэрийн үйлсээр дамжуулан бурхны сайн мэдээний ажил хэрхэн бодит болон хэрэгжиж байгааг энэ дээр харуулсан байна. 거기에 방향성까지 정해져 있어요. За энэ дээр харах юм бол зөв чиг хандлага нь хүртэл одоо тогтсон байгаа. 자, 첫 번째 방향성은 모든 그리스도인들은 다 복음을 전해야 된다고 하는 그 명제가 사도행전에 들어 있습니다. За тэгээ үйлс ном дээр харах юм бол бүх итгэгч нар тийм ээ бүх итгэгч нар сайн мэдээг дамжуулах ёстой гэсэн одоо чиглэл өгөгдсөн байна. 자, 그 길에 때로는 핍박이 있고 걸림돌이 있어도 반드시 그 복음을 전해야 된다고 하는 명제가 들어 있어요. Тэр сайн мэд бүх итгэгч нар тийм ээ сайн мэдээг дамжуулах явцад мэдээж хавчлага байгаа, цаад дотгор байгаа, бүдрүүлэх чулуу байгаа. Хэдийгээр энэ бүхтүүд байсан ч гэхгүй итгэгч нар сайн мэдээг дамжуулах ёстой гэдгийг энэ одоо үйлс ном дээр хэлсэн байна. 사도행전은 특별히 자, 베드로라고 하는 사람이 전도하는 내용이 나옵니다. За
За тэр дундаа одоо үйлс номдэр Петрийн одоо сайн мэдээний үйлс 그리고 또 초대교회 7집사 가운데는 빌립이 전도하는 내용이 나와요. За тэгээд тийм дотор анхны чуулганы үеийн одоо 7 үйлчлэгч дундаас Филиппийн одоо үйлчлэлийн тухай. 그리고 사도 바울이 변화되어서 그가 선교하는 내용이 나옵니다. За тэгээд Илч Паул тийм ээ өмнө нь Саулаас хэрхэн Паул болон өөрчлөгдөж байгаа үйл явц хийгээд тэр хэрхэн одоо Бурхны өмнө үйлчилж сайн мэдээг дамжуулж байгаа нь хүртэл байдаг. 그러니까 모든 사람이 복음을 증거해야 될 제자의 사명이 있다고 하는 것을 여기서 보여주는 거예요. Бүх хүн сайн мэдээг дамжуулах ёстой дагалдагч шав юмаа гэдгийг одоо энэ дээр одоо хэлж өгч байгаа энэ ном дээр. 그리고 두 번째로는 그 방향이 어디까지인가를 보여줍니다. 어디까지. За тэгээд дараа нь болохоор яаж яах юм бол тэр одоо чиг хандлага тийм ээ хэрхэн хэдий босол аль хүртэл явах ёстой бэ гэж. 자, 이스라엘 백성에게 머물러 있는 베드로를 변화시켜서 이방 사람에게 복음을 전하게 하시고 또 사도 바울을 통해서 온 이방의 복음을 전하는 것이 하나님의 뜻이라고 하는 것을 정당하다고 하는 사실을 사도행전을 통해서 증거를 합니다. Үйлс номон дээр харах юм бол Петр гэдэг хүн тийм ээ Петр ерөөсөө зөвхөн юудэчүүдэд тэр Ерүсалимд ойр хаваар зөвхөн юудэчүүдэд сайн мэдээ дамжуулахыг хүсэж зөвхөн тэр хавьд байсан бол тэр Петрээр дамжуулан харь үндэстнүүдэд хүртэл сайн мэдээ дамжуулахыг дамжуул. За бас тэр Паулаар дамжуулан харь үндэстнүүдэд хүртэл сайн мэдээ дамжуулах нь Бурхны хүсэл юм а гэдгийг ойлгуулж өгсөн байна. 자, 그 객관성 어떻게 보면 객관적인 열매가 예루살렘뿐만 아니라 또 디아스포라 돼 가지고 여러 곳에 흩어져 있는 사람들에게 복음을 듣고 변화된 사람들 또 사도 바울을 통해서 온 아시아가 변화된 모습들 아시아의 많은 곳에 교회가 세워진 모습들을 통해서 이 사도행전은 분명히 이 복음 전하는 것이 어찌 보면 이방에까지 복음을 전해야 된다고 하는 것이 하나님의 뜻이라고 하는 것을 분명하게 증거하고 있는 책이라고 할 수 있어요. За тэгвэл энэ сайн мэдээ дамжуулах нь тийм ээ аль хүртэл явах ёстой юм бэ гэдгийг Петр болон Паулаар дамжуулан харуулсан тийм ээ. Тэгвэл Петрээр дамжуулан одоо юу гэдгийг тархсан байгаа. Диаспора буюу одоо тархсан байгаа тэр бүхэл юудэчүүд тийм ээ. Тархсан байгаа юудэчүүд төдийгүй тэр Илч Паулаар дамжуулан хайр үндэстнүүдэд хүртэл Бурхны үгийг дамжуулж тунхаглах нь бол Бурхны хүсэл муу юм аа гэдгийг харуулсан. Одоо тэднэрээр дамжуулан одоо ерөөсөө тэр чиглэл Бурхны чиглэл бол ерөөсөө бүх дэлхийн ертөнцөөр сайн мэдээ дамжуулахыг хүссэн ийм одоо хүсэлтэй байсан байна. 자, 그 일에 대해서 세 번째는 동질성을 얘기합니다. 동질성. За тэгээд дараа нь болохоор энэ одоо сайн мэдээний ажлын талаарх одоо адил төстэй талууд нь юу байсан бэ? 자, 동질성이라는 것은 무슨 말이냐면 이방인에게 복음을 전하는 사도 바울이나 예루살렘에 있는 예수님의 12제자나 똑같은 복음 전도자로서 똑같은 사명을 가지고 있다는 것을 명제화시킨 거예요. За тэгвэл адил төстэй талууд нь юу юм бэ гэх юм бол харь үндэстнүүдэд сайн мэдээ дамжуулдаг Паул тийм ээ. Харин тэр тархсан одоо юудэчүүдэд сайн мэдээ дамжуулдаг Петр болоод Ерүсалимд оршин байж одоо сайн мэдээ дамжуулж байгаа тэр 12 бусад элчнээс дагалдагч нарыг харахад бүгдээрээ л адилхан тэр хаанчсан сайн мэдээ дамжуулах ёстой ийм одоо адилхан одоо үүрэгтэй байсан байгаа. 그래서 사도행전 15장에 예루살렘 공의회가 모입니다. За 15 дугаар бүлэг дээр үйлсийн одоо 15 дугаар бүлэг дээр бүгдээр одоо нөгөө зөвлөлд хуралддаг тийм ээ. 거기에서 공의회에서 사도 바울에 대해서 뭐라고 얘기했냐면 우리 주 예수 그리스도의 이름을 위하여 생명을 아끼지 아니하는 자는 우리의 사랑하는 사도 바울이라고 해요. 사랑하는 바울 그렇게 표현했습니다. 사랑하는 무슨 바울이라고 이렇게 표현했어요. За тэгээд тэр тонхог биш тэр одоо хуралдаанаас тийг 15장 몇 절이죠? 사도행전 15장에 여기 제일 아래 나옵니다. 여기 보면 자,
25절 말씀. 사람을 택하여 우리 주 예수 그리스도의 이름을 위하여 생명을 아끼지 아니하는 자인 우리가 사랑하는 바나바와 바울과 함께 너에게 보내기를 만장일치로 결정하였노라. 이런 말씀이 있어요. За тэгээд Илч Паулыг одоо 15 дугаар бүлэг дээрээс тийм ээ үнэхээр одоо бурхны сайн мэдээний одоо нэг илч гэж одоо хүлээн зөвшөөрөөд энэ дээр юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол 15-25 дугаар ишлэл дээр бид санаа нэгдэн ах дүү нарыг дундаасаа сонгож бидний хайрт Паул Барнабыг та нарын хамт Паул Барнаб нарын хамт та нар руу явуулах нь бидэнд зүйтэй санагдваа гэж бичсэн байна. 그리고 28절 29절에도 성령과 우리는 이 욕이라는 것들 외에 아무 짐도 너에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄 알았노니 우상의 제물과 피와 목매어 죽인 것 음행을 멀리할지니라. 이에 스스로 삼가면 잘 되리라. 평안함을 원한으로 하였노라면서 이방인에게 이방인 그리스도인들이 이것을 지키도록 예루살렘 공의회에서 결정한 것을 이야기를 합니다. 여기 보면. За тэгээд 28 29-р биш 29 тий 28 29-р ишлэл дээрээс ингээ харах юм бол харь үндэстнүүдэд зориулсан тийм ээ одоо ямар одоо зүйлгээ одоо захирамж гаргасан. За тэгээд хүмүүс юуг одоо дагаж харь үндэстний итгэгч нар юуг дагаж мөрдөх ёстой вэ гэдгийг одоо 28 29 дээр хэлсэн байгаа. 28 дахь ишлэл учир нь ариун сүнс болон бид доор бичигдсэн зайлшгүй зүйлсээс өөр илүү ачааг та нарт тохихгүй байх нь зүйтэй гэж мэдэв. Та нар шүтээнд өргөсөн юмс цус зомлогдсон зүйлс болон бусад садар самунаас цээрлэгтэн хэрв эдгээрээс өөрсдийгөө хамгаалвал болох нь тэр баяртай гэж хэлсэн байна. 이게 뭘 의미하죠? Энэ маань юу хэлээд байна вэ? 자, 사도 바울의 이방인의 사역을 갖다가 칭찬해주고 인정해준다는 거예요. Эндээс харах юм бол Илч Паулын хийж байгаа тэр хайр үндэстнүүдэд амжуулж байгаа үйлсийг тийм ээ одоо хүлээн зөвшөөрөөд за тэгээд түүнийг бас цаашаа магтаж байна гэсэн үг байна. 이방인이나 유대인이나 같은 그리스도 안에서 복음으로 하나 되었다고 하는 것을 인정해 주는 겁니다. Энэ маань бол яг юу одоо хүлээн зөвшөөрж байгаа юм бол хайр үндэстэн ч байна уу Христ одоо юудын хүн ч байна уу тэгээ бүгдээрээ л адилхан тэр нэг сайн мэдээний дотор адилхан нэг юмаа гэдгийг л одоо хүлээн зөвшөөрж байгаа болчих. 그래서 복음의 정당성은 뭐냐면 유대인이나 이방인이나 똑같은 복음으로 구원을 받아서 똑같은 사명을 가지고 있다고 하는 것을 선포한 책이 사도행전이에요. За тэгвэл юудэ хүн ч байна уу хайр үндэстэн хүн ч байна уу тийм ээ одоо ямар ч ялгуурлал байхгүй адилхан сайн мэдээгээд тийм ээ нэгтгэгдсэн үнэхээр адилхан үндэсний юмаа адилхан одоо сайн мэдээний гол одоо объект юмаа гэдгийг хийж өгч байгаа ном бол үйлс ном байна. 그래도 우리가 사도행전을 공부할 때 단순하게 사도행전 공부할 때 베드로의 사역, 빌립의 사역, 사도 바울의 사역만 공부하는 것이 아니라 우리도 이 사역에 함께하는 사람이 되는 것이 가장 중요한 목적이에요. За тэгвэл бид нар зөвхөн энэ үйлс номыг суралцах тийм ээ. Энэ үйлс ном чинь Петрих эсвэл одоо Филиппих эсвэл зөвхөн одоо энэ Паулын үйлс гэж бид нар ойлгож болохгүй. Энэ бол бас бидний үйлс юм аа. Бид нар ч гэсэн энэ одоо номыг сурснараа энэ сайн мэдээний ажилд хамтран зүтгэж болох бас бидний одоо үйлс бас бидний үүрэг юм аа гэдгийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 나도 이런 전도자가 돼야 되겠다. Би ч гэсэн ийм одоо сайн мэдээ түгээгч болёо. 나도 이런 복음의 동역자가 돼야 되겠다. Би ч гэсэн энэ сайн мэдээний хамтран зүтгэгч болъё. 그것이 느껴진다면 사도행전 공부한 보람이 있지. Хэрвээ энэ одоо хүслийг энэ хүсэл одоо зорилго миний дотор төрждмэ бодогдох юм бол энэ үйлс номыг сурсны одоо ганц одоо урам зориг нь энэ байх нэ. 그게 안 느껴지면 Гэтэл энийг мэдэрч чадахгүй бол яах вэ? 고장난 겁니다. 고장. Хэрвээ тийх юм бол хөөх энэ хүн асуудалтай болчихжээ гэсэн үг. 공부에서도 별 의미가 없어. Суралцаад ч тийм ээ одоо ямар нэг одоо юу гэх вэ? Одоо ямар ч одоо нэмэргүй гэсэн үг. 그래서 사도행전을 통해서 가장 중요한 이런 핵심적인 부분들을 갖다가 우리가 내 것으로 만드는 것이 사도행전을 기록한 중요한 목적에 도달하는 우리의 모습이라고 할 수 있어요. За тийм учраас бид нэр үйлс номоор дамжуулан тийм ээ би ч гэсэн энэ одоо сайн мэдээний ажилд оролцож болох юм а гэдгийг ойлгож бас өөрийнхөө бас дүүрчгийг ойлгож мэдэж болох нэг ном юм а гэж бид нэр ойлгож байна. 그 사도행전을 보면 참 특별한 게 있는데
사도행전은 어떻게 보면 복음이 아까도 얘기한 것처럼 유대에 머물러 있지 않고 점차적으로 온 세상으로 나아가는 모습을 갖다가 보여주고 있습니다. За тэгвэл Үлс ном дээрээс харах юм бол тэр сайн мэдээ зөвхөн Иерусалим тиймээ зөвхөн Юудэд одоо орсон байгаад байлгүй. Харин дэлхийн ертөнц рүү гарч тэр харь үндэстэн рүү бүх үндэстэн рүү гарч байгааг бид харж байна. 그래서 사도행전 1장에서 7장까지는 복음이 예루살렘에 머물러 있어요. 예루살렘. За тэгээд Үлс номын 1-ээс 7 дугаар бүлэг дээр харах юм бол сайн мэдээ зөвхөн Иерусалимд одоо байсан байгаа. 예루살렘에 있는 사람들이 많은 사람들이 구원을 받아요. За тэгээд мэдээж Иерусалимд байсан олон хүмүүс одоо сайн мэдээ хүлээж авч итгэсэн. 그리고 이제 8장에서 12장까지는 복음이 유대에서 사마리아로 넘어가는 내용이다. За тэгээд 7-оос 8 дугаар ишлэл 8장까지 8장에서부터 12장까지 8-аас 12 дугаар бүлэг нь болохоор Юудаас Самар руу одоо сайн мэдээ гарч байгаа. 근데 그것이 어떻게 해서 진행이 되느냐면 그냥 유대 사람들만 자기네들끼리만 먹고 떨어지니까 하나님이 그 대제사장들 서기관들을 통해서 핍박이 일어나게 만들어요. За тийм учраас бурхан яаж өнө гэх юм бол энэ дээрээс харах юм бол зөвхөн хоорондоо дотроо хуваалцаад дотроо тэр сайн мэдээг сонсоод байсан энэ үйл явцыг бурхан тэргүүн дахиж одоо тэр тахилчнараар дамжуулан тахилчнараас болон үүдэлтэй одоо хавчлага бий болгоод тэр хавчлагаар болоод итгэгч нар одоо Иерусалимаас гарч тархаж байгаа. 사도행전 7장에 가장 중요한 사건 스데반 순교 사건이 일어납니다. За тэгээд хамгийн одоо чухал үйл явц буюу 9-р бүлэг дээр Стефан үйлчлэх юм одоо амиа алддаг байгаа. 그 순교의 열매는 우리가 또 하나 깨달아야 될 부분이 뭐냐면 단순히 스데반이 복음을 전하다가 순교한 것이 아니라 그 순교의 열매를 통해서 비로소 복음이 이방에 전파되게 되는 기폭제가 되었다고 하는 것을 우리가 거기서 찾아야 돼요. За тэгвэл бид нар зөвхөн тэр Иерусалим тийм ээ одоо тэр хавчлага үүсээд тэр одоо хин Стефан амиа алдсныг бид нар энэ бол зөвхөн одоо амиа алдаад ингээд бурхны төлөө амиа алдслаа гэж харах биш. Тэр Стефан амиа алдснараа бурхны сайн мэдээ Стефаны тэр үхлээр дамжуулан харин үндэстнүүдэд хүртэл тархах тэр эхлэл болж өгсөн юм а үндэс болж өгсөн юм а гэдгийг бид нар харах хэрэгтэй байна. 그래서 8장에서 12장까지는 복음이 유대에서 사마리아로 이렇게 넘어가는 내용. За тийм учраас 8-аас 12 дугаар ишлэлээр сайн мэдээ бол одоо Юудаас гараад тийм ээ Самар хүртэл явж гарч байгаа. 그리고 13장에서 28장까지는 복음이 이제 사마리아에서 저 위쪽으로 시리아 안디옥까지 올라갑니다. 시리아 안디옥. За тэгээд 13 дугаар бүлгээс ингээ харах юм бол тэр сайн мэдээ зөвхөн Самарт байсан биш Самараас гадагшлаа Сири Антиох хүртэл одоо үргэлжлэж явж байна. 자 거기에서 구브로를 지나서 구브로에서 저 에게를 지나가지고 아시아에 들어가서 복음이 전파되고 그것이 두 번, 세 번씩 돌다가 유럽에 가서 복음을 전하고 유럽 제일 첫 번째 성 빌립보성 복음을 전하고 거기에서 나중에 이제 쭉 돌아서 이제 뭐 여러 많은 교회들이 세워지면서 내려와서 다시금 예루살렘 왔다가 로마로 가는 이 복음의 여정이 여기 18장부터 쉽게 얘기하면 13장부터 28장의 내용이에요. За тэгээд 18-аас 28 дугаар бүлэг дээр юу гарч байна гэх юм бол за нөгөө Самараас гараад тийм ээ одоо Сир Антиох хүртэл явсан одоо сайн мэдээ маань за Пруг гээд за Трой гээд янз янз ингэж явсаар байгаад буцаад Иерусалимд ирээд Иерусалимаас Ром руу одоо явж байгаа, дамжиж байгаа ийм үйл явц одоо харагдаж байгаа. 그렇기 때문에 여기에서 사도행전을 통해서 우리가 특징적인 것은 뭐냐면 복음은 머물러 있지 않고 계속해서 새로운 구원 역사를 위해서 아직 복음을 듣지 못한 사람들을 향해서 점진적으로 계속 넘어가고 있다고 하는 것을 우리가 읽을 수 있어요. За бид нар тэгвэл эндээс харах юм бол сайн мэдээ Үлс номын онцлогоос ингээ харах юм бол энэ дээр харуул сайн мэдээ бол нэг газараа ингээ зогсоод байдаг юм бишээ. Байн гадагшаа гарч тийм ээ одоо ингэж одоо юу гэдэг улс орноос улс орн руу ихэл хин нэгнээс хин нэгэн хүн рүү ингэж сайн мэдээ үргэлж ингэж хөдөлгөөнтэй байдаг юм а гэдгийг бид нар энэ одоо харж болно. 그래서 저도 그 전에 몽골에 가서 처음에는
울란바토르에서 복음을 전하는 걸 시작했지만 Би тийм учраас анх тийм ээ Монголд очиж зөвхөн Улаанбаатар сайн мэдээ дамжуулж эхэлсэн гэсэн. 그 다음에는 저 다르항으로 가고요. За дараа нь дархан руу явж. 그 다음에 날라이오에 갔어요. За тэгээд наалаа. 자, 그 다음에 저쪽 뭐 공항 쪽으로 해서 그냥 왔다 갔다 고급 부분만 어떻게 보면 울란바토르하고 다르항하고 날라이오 여기만 왔다 갔다 했는데 여기서 자. 멈추지 않고 За тэгээд тэр одоо юу гэх нисхийн тэр хаваар буюу одоо яармаг тийшээ тийм үү? Яармаг тийшээ ингээд зогсоод ингээд харах юм бол зөвхөн ингээд Улаанбаатарын ойр тийм үү? Улаанбаатартай ойрхон одоо тэр газруудаар л ингээд яваад одоо ажиллаад байсан байгаа. 하나님이 이제 한 10몇 년 지나고 나니까 하나님이 눈을 뜨게 하시는 거예요. 지난번에 우리 니나 전도사님 돌아가서 그 자왕 아이막에 토선 챙기러 갔다 왔잖아요. 거기 갔다 오면서 자 오면서 내가 세기한테 한 얘기가 있죠. За тэгээд өнгөрсөн удаа нөө ахлагч Нина ахлагч тийм ээ Нина ахлагчийн одоо үйл ахлагчаас ихсүүлээ. За тэгээд завхан за тэгээд тосон цэнгэл гээд ингээд тэр үйл одоо тэр тосон цэнгэл яваад ирэх хоорондоо одоо үдсэн одоо зүйлээ би сэ기тэй ярилцсан байгаа. 자, 우리가 아직도 전도 못한 곳이 너무 많더라고요. Бид нэр сайн мэдээд харуулж амжаагүй байгаа газар их байна лээ. Зөндөө 교회 байна. 세워야 될 곳이 너무 많아. Цуглаан босгох ёстой, тарих ёстой газрууд зөндөө байна лээ. 여러분들도 울란바토르에만 머물러 있지 말고요. За тийм учраас та нар тийм ээ зөвхөн UB тийм ээ Улаанбаатарт байгаад байлгүй. 날라이오만 저기 머물러 있으면 안 돼. Зөвхөн Налаахт бас байгаад байлгүй. 자왕에만 머물러 있어도 안 돼. Зөвхөн тэр завхан тосон цэнгэлтэй байгаад байлгүй. 다르항에서만 머물러 있어도 안 돼. Бас зөвхөн дархандаа байгаад байж болохгүй. 자꾸만 복음을 또 다른 곳에 계속해서 세워나가야 돼. Үргэлж тэр сайн 복음을 저 교회를 мэдээг 세워나가야 돼. өөр газар руу тарьж тунхаглаж сайн мэдээг түгээсээр байх хэрэгтэй. 제가 아는 영경남 목사님, 그 몽골 북쪽에 있는 부리아트죠. 그 선교한다고. За миний таньдаг 영 пастор одоо Улаанбаатараас одоо ойрхон тийм ээ одоо Бурят одоо сайн мэдээ түгээдэг байгаа. 또 우리 세기 시어머니 어유나 목사님, 그 카자흐스탄 위쪽으로 러시아 쪽으로 부리아트 공화국 위쪽 거기가 그쪽에 가서 또 복음을 전하고 있어요. За 그래서 이렇게 тэгээд 퍼져나가는 거예요. Тэгийн хадмэж оюуна пастор ч гэсэн зөвхөн Монгол биш тийм ээ одоо Оросын Бурят одоо хаваар сайн мэдээ дамжуулж хончилдог. Ингэж бид нар ч гэсэн одоо тархаж тийм ээ энд тэнд одоо сайн мэдээ түгээж явах хэрэгтэй. 복음을 전해서 아직 복음을 듣지 못한 사람들, 아직 구원의 은혜를 깨닫지 못한 사람들에게 자꾸만 확장시켜 나가는 사람이 세상을 정복합니다. Тэгвэл сайн мэдээ дамжуулан үргэлж сайн мэдээний ажлыг хийж тийм ээ дэлхийн ертөнцид одоо сайн мэдээг дамжуулж байгаа хүн бол Бурхны тэр одоо юу гэдэг сайн мэдээгээр дэлхийг эзэлдэг нэгэн байх нэ. 어떻게 보면 사도행전은 이런 특별한 역사를 갖다 보여주는 책이라고 할 수 있어요. 그래서. Тийм учраас үйлсэл энэ одоо сайн мэдээ тэр итгэгч нарын одоо үйлчлэгч нарын тэр сайн мэдээний түүхийг харуулж өгдөг ном байх нь. 저는 가슴이 아주 뜨거워요. 지금 사실은. Тэгвэл миний сэтгэл одоо миний зүрх бол маш их хадуун байна. 그러니까 지난번에도 몽골에 가서 내 가슴이 뜨거운 것은 아이들을 보고 또 우리 학생들을 보고서 이 사람들을 잘 가르쳐서 저기에 토선 챙결에서부터 올 때 보니까 한 10군데 교회 세울 때가 있더구만. 거기 한 사람씩 다 보내야 되겠어. За тэгээд би Монгол ирээд сая өнгөрсөн 8 сард ирээд хүүхдүүд кемп хийсэн тийм ээ. Одоо хүүхдүүдийн кемп хийгээд багсахгүй. За тосон яваад тосонгоос Улаанбаатар ирэх хооронд бараг 10 орчим сум одоо биш сум гинэ. Сум тийм ээ одоо тосгон байсан бөгөөд за тэнцээ дор ижил 10 сум чуудган тарих юм байна гэж ярилцаж тийм ээ одоо бодсон ба. 그 일을 위해서 잊어버리지 않고 날마다 기도해. За тэгээд тэр ажлын төлөө тэр зүйлийн талаар өдөр болгон марталгүйгээр одоо залбирч байдаг. 요즘은 조금 제가 세졌습니다. 조금 세졌어. Одоо сүүлийн үед би илүү жоохон хүчрэхэг болсон. Илүү одоо юу гэдэг 하나님께 좀 많이 달라고 그랬어. 많이 달라.
Тэгээ би бурхнаас юу гэсэн бэ? Бурхан минь та одоо ядаж тийм ээ эд хөрөнгө тийм ээ одоо маш их өгөөрэй гэж залбирч байгаа. 옛날에는 좀 그런 기도를 많이 안 했는데 요즘은 한 100억 달라고 기도합니다. 100억. Өмнө нь бол тэгэж их залбирдаггүй байсан. Одоо бол одоо 100 саяас илүү өгөөч гэж залбирч эхэллээ. 교회 세워야 될 곳이 많다고. Ягаад гэвэл чуулган тарих газар үнэхээр их байна лээ. 그 여러분들이 스스로 자립하면 좋겠는데 스스로 자립해야 돼. Та нар өөрсдөө тийм ээ одоо бие даавал уг нь сайн. Би өөрсдөө биеэ даагаад үйл ажиллагаагаа хариуцаа явдаг болоод үнэхээр сайн байна. 나도 여러분들 돕다가 지금 허리가 작살났어요. Би одоо та нарт тусал тийм ээ бизнес сургууль гэж явж байгаад одоо үнэхээр одоо нуруу хүнд ачаатай болсон. 여러분들도 나를 도와줘야 돼. Та нар ч одоо надад туслах хэрэгтэй шүү. 그래서 앞으로 우리가 10년 하나 20개 이상은 교회를 세워야 됩니다. Тийм учраас бид нэр энэ 10 жилийн дотор ирээдүйд тийм ээ 10 жилийн дотор 20 гаруй чуулганыг тарих ёстой байна. 저 신공항 쪽으로도 가서 보니까 아이 2군데 있더구만. 날마다 눈에 보이는 게 교회 세울 때가 눈에 보이더라고. Тэгээд шинэ онгоцны буудлын руу яваад ирэхин замд бол 2 газар бол ямар ч сүм чуулган тарих ёстой байна гэж харсан. Тэг өдөр болгонд явах толгондоо очих толгондоо юу хардаг вэ гэхээр энэ ч сүм тарих хэрэгтэй байна, энэ ч чуулган тарих хэрэгтэй байна гэсэн бодол төрдөг болсон. 그 일을 위해서 우리 신학을 바로 공부한 사람, 성경을 바로 가르치고 또 교회를 바로 세울 수 있는 사람을 양육하는 일이 굉장히 중요합니다. Тийм учраас түүний тулд тийм ээ одоо манай библийн сургуулийн эффекшнэр хэрэгтэй. Энэ юу вэ гэх юм бол зөв заадаг, үгийг зөв мэддэг, тийм ээ зөв үгэн дээр тулгуурласан, бусдыг бас зөв үгээр одоо тэр өсгөж хүмүүжүүл сургаж чадах ийм хүмүүс хэрэгтэй. 여러분들이 좋은 일꾼들을 데려와야 돼 그랬어. Тийм учраас та нар ирээдүйд бурхны ажлыг хийнэ гэсэн тэр сайн эзний ажлыг хийх хүмүүсийг дагуулж ирэх хэрэгтэй. 좋은 일꾼들 세상에 가서 돈만 벌려고 하지 말고 와서 복음을 듣고 영혼 구원하는 일, 영혼 구원 사업에 투자할 수 있도록 자꾸 데려와야 돼. За тийм учраас үгүй сайн эцэгчнэр маань одоо ямар хүмүүс сайн эзний ажилчид ямар хүмүүс вэ гэх юм бол дэлхийн ертөнцийн тийм ээ одоо эд баялагийг нэр хүндийг хаяад зөвхөн бурхны ажилдад хөрөнгө оруулж чадах, зөвхөн бурхны ажлыг л хийнэ гэсэн хүмүүс болох хэрэгтэй. 돈 많이 버는 것은 세상에다 다 두고 가야 돼. 다 소용없어요. Мөнгө их олохыг бол бид нэр зүгээр дэлхийн ертөнцид орхих хэрэгтэй. Мөнгөний талаар бодлыг бол хаях хэрэгтэй. 영혼 구원하는 일은 하나님 앞에까지 상이 많다고. Харин сүнсийг аврах бол тийм ээ одоо бурхны өмнө шагналыг их авах юм аа. 우리가 이 일을 위해서 어찌 보면 사도행전을 계속해서 우리가 이어나가야 돼요. 사도행전은. Бид нэр энэ ажлын талаар тийм одоо нэг ёсны тэр үйлс номыг бид нэр улам илүү одоо үргэлжлүүлж авч цааш нь үргэлжлүүлж явах хэрэгтэй байна. 우리가 사도행전은 멈추어져 있는 책이 아니라 사도행전은 진행되어 나가는 책이에요. 진행되어 나가는 책. За үйлс ном бол зүгээр нэг одоо ингээ болоод зогссон үйл явц, зогссон юм биш тийм ээ. Үйлс ном үргэлж цаг үеүд одоо үргэлжилсээр байдаг. Одоо ч гэсэн үргэлжилж явж байгаа ийм ном байх нэ. 여기 사도행전에다가 또 내 이야기 또 대충 몇 장 더 써가지고 또 사도행전 28장인데 30 몇 장 만들고 그러면 안 돼요. 그건 잘못된 거라고. Гэтэл үйлс ном одоо үргэлжилж байгаа гэж хэллээгээ та нар үйлсийн 28 дугаар бүлэг дээр өөрийнхөө тухай 28 дугаар бүлгээс гадна өөрийнхөө хідэн одоо өөрийнхөө үйлчлэлийн талаар хэсэг хідэн бүлэг нэмээд 30 хідэн бүлэг болгож ерөөсө болохгүй шүү. 사도행전이 28장까지 다 끝난 거예요. Үйлс ном маань 28 бүлэгээд дууссан. 그러나 그 사도행전에서 주고자 하는 메시지는 우리가 계속해서 이어나가야 돼. Гэхдээ үйлс номоор дамжуулан биднэрт өгөх хэлхийг хүссэн байгаа тэр одоо үйлсийг бид нараар хэлхийг хүссэн байгаа үйлсийг бид нар үргэлжлүүлээд хийх ёстой байх юм. 어떻게 이어나갈까요? Яаж хийж үргэлжлүүлэх ёстой юм бэ? 사도행전 2장에 보면 오순절 성령의 역사가 예루살렘 그 마가 요한의 다락방에 있는 사람들에게 임합니다. За тэгээд үйлсийн 2 дугаар бүлэг дээр харах юм бол Пентакостийн өдөр тийм ээ Мартин одоо тэр дээврийн өрөөнд цугласан байгаа итгэгчдийн дээр ариун сүнс одоо ариун сүнс ажиллаа хийдэг. 그 성령의 역사를 통해서 비로소 복음이 그 예루살렘과 유대와 사마리아와 온 이방에까지 복음이 전파되게 됩니다.
За тэгээд энэ ариун сүнсний ажлаар дамжуулан тэр ариун сүнсээр дамжуулан тэр Ерүсалимд оршин байсан тэр сайн мэдээ маань зөвхөн Ерүсалим биш тийм ээ Юда, Самар, за тэр байтугай дэлхийн хязгаар хүртэл тусгаж түгэх болсон байна. 그래서 사도행전을 성령 행전이라고도 얘기합니다. 성령 행전. За тийм учраас Үйлс номыг бас нөгөө талаар ариун сүнсний үйлс гэж харж бас хэлдэг байна. 자, 그만큼 성령의 역사를 통해서 이 복음이 온 세상에 증거되었다고 하는 것을 증명하는 그런 어떻게 보면 제목이라고 할 수 있겠어요. За тэгвэл Үйлс ном маань зөвхөн одоо юу гэдэг эцэг нарын үйлс гэсэн биш тийм ээ. Ариун сүнсний энэ үйлс ном маань бүхэлдээ ариун сүнсээр одоо бий болж байгаа үйлсүүд бичигдсэн учраас ариун сүнсний үйлсийн ном гэж бас хэлдэг байна. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 성령에 붙잡혀서 우리가 바른 진리를 가지고 나아가면 하나님이 많은 영혼들을 살려내는 역사를 할 거예요. За тийм учраас бид нэр ариун үйлс номыг үргэлжлүүлэх нь тийм ээ одоо ариун сүнсээр хөтлөгдөн одоо бурхны хүмүүсийг одоо маш олныг аврах ажлыг хийж хэрэгжүүлэх байх нэ. 사도 바울이 걸어 다니면서 온 아시아 어찌 보면 터키까지 또 그쪽에 넘어가는 그 뭐예요? 저 터키에서 절로 넘어가서 유럽에까지 복음을 전하고 로마에까지 복음을 전한 걸 보면 우린 자동차도 있고 비행기도 타고 다니고 다 그러잖아. 왜 전도를 못해? 다 할 수 있지. Илч Паулын сайн мэдээ дамжуулж байсныг бид нар харах юм бол Илч Паул нэ Азаар дамжаад одоо Туркаас гадна Европ руу ороод Европоос буцаад ингээд Ром руу хүртэл ингээд сайн мэдээ дамжуулахдаа тэр яаж хийж байсан бэ? Тэр алхаж байсан. Алхан заваар явна тийм ээ ингэж явж байсан. А гэтэл Илч Паултай харьцуулах юм бол бидний нөхцөл байдал ямар байна вэ? Бидэрт машин байна, онгоц байна. 그걸로 그 기도하세요. Энэ нөхцөл байдлыг биднэрт амар одоо юу гэдэг одоо боломжтой байхад бид нар энэ сайн мэдээг түгээхийн тулд 남들하고도 그걸로 기도해야 돼. 남스라도 пасторч энэ нийтлээ залбирах 그래 хэрэгтэй. 하나님 고쳐줘. Тэгжээж бурхан тийм ээ одоо эдгэх болно. 하나님이 기뻐하는 일을 하면 하나님 반드시 지켜줘. Бурхан тааламж ажлыг хийх юм бол бурхан өөрөө заавал хамгаалж өгөх болно. 나도 많이 고장이 났지만 그래도 하나님이 힘을 줘서 요즘 하나님 앞에 좀 세게 좀 기도한다. 많이 주십시오. 한 100억만 그렇게 기도한다. Бурхан тааламжид ажлыг хийвэл бурхан өөрөө бүгдийг тийм ээ одоо хангаж өгдөг. Тийм учраас би ч гэсэн маш их өвдсөн, энэ тэнд одоо өвдөлтөй байгаа ч гэсэн би бурханы өмнө илүү их залбирдаг. Илүү их мөнгөтэй болгож өгөөч ээ. Бурхан минь би цуглаан талмаар байна гэж залбирч байна. 선교 본부도 필요하기 때문에 여기 초대교회 안디옥 교회가 어떻게 보면 사도 바울이 이방의 복음을 전하는 선교 기지였습니다. 본부. 네? 선교 본부. 안디옥 교회가 시리아에 있는 안디옥 교회가 선교 본부였다고요? За Сирт байгаа Антиох чуулган бол тийм ээ одоо сайн мэдээний одоо гол одоо цөм газар нь байсан, гол төв нь байсан. 사실은 예루살렘이 선교 본부가 되면 좋겠는데 성경을 가만히 들여다보면 예루살렘이 선교 본부가 아니라 안디옥, 시리아 안디옥에 있는 곳이 선교 본부가 되었고 나중에 뒤로 가면 에베소 교회가 선교 본부가 두 번째로 되었어요. 그런 모습을 보면 울란바토르의 우리 게릴게게 교회도 거기다가 교회를 건축하려고 하는데 거기 선교 본부를 만들려고 그래요. За сайн мэдээний төв цөм нь тийм ээ Сири Антиох байсан гэж хэлсэн юм. Яг ингээд харах юм бол уг нь Иерусалимийн тийм ээ Иерусалимд байгаа тэр нэг анхны чуулган одоо сайн мэдээний гол төв нь байх ёстой байтал тийм болж чадаагүй. Харин Сири Антиох гол төв байсан бөгөөд дараа нь Эфес чуулган хоёр дахь одоо цөм нь болж өгсөн байна. Тийм учраас Улаанбаатарт байгаа гэрэлгээ чуулганыг тийм ээ одоо босгон байгуулж байгаа шалтгаан нь тэр Монгол сайн мэдээ түгээх тэр сайн мэдээний гол төм болгохын тулд одоо тэр гэрэлгээ чуулганыг одоо бий болгож эхлүүлж байгаа. 제가 이런 이야기를 하는 것은 여러분들에게 이 사도행전을 갖다가 지식적으로만 공부하는 것이 아니라 이것이 내 것으로 만드는 훈련을 여러분들에게 지금 던져주고 있어요. За тэгвэл ингэж хэлж байгаа шалтгаан нь юу юм бэ гэх юм бол бид нар зүгээр энэ үйлс ном ийм ном байсан байна гэдэг өнгөрөх биш. Харин энэ үйлс номыг би өөрийнхөө болгоод үнэхээр би өөрөө ч гэсэн яг ингэж хийх ёстой байна гэсэн ийм одоо бодолтой болоосой гэж хэлж байгаа.
자, 파승수릉도 열심히 기도해야 돼. Бааскаа гэсэн баасан сүрэн гэсэн тийм ээ маш сайн идэвхтэй залбирах хэрэгтэй. 거기 집에 있는 땅 있잖아요. 예. 그 내가 산 땅 있지 거기. Одоо 거기 강 돌리고 бааскагийн 있으면 안 돼. 거기다가 교회를 개척해야 돼. одоо бааскагийн одоо гадаа худалдаад авсан байгаа газар байгаа тийм ээ. Тэнцээ чуулган тарих хэрэгтэй шүү. Зүгээр одоо зүгээр нэг байлгаад байлгүйгээр. 애들 잘 가르치더구만 지난번에 보니까. Өнгөрсөн удаа ингээд 8 сард ирэхэд харснаа чи хүүхдүүдэд бол маш сайн заад юм байлээ. 그거 해야 돼 그거. Түүнийг одоо танаа хажууд авсан газар дээр хийх болно. 어려서부터 성경을 배워야 돼. Тийм учраас Библийг маш сайн сураад одоо хүүхдүүдэд багаас нь Библийг сайн заах хэрэгтэй. 그래야 나중에 쓸만한 놈이 돼. 쓸만한. Тэгэж тийм ээ дараа нь хүүхдүүд ирээдүйд үнэхээр одоо хэрэгцээтэй гэх юм одоо сайн хүүхдүүд болж чадна. 그래서 이번에 우리가 사도행전을 공부할 때 이런 감동까지 우리가 받을 수 있다고 하면 그거 제대로 공부한 거예요. Ингээд энэ удаагийн бид нэр үүс номоор тийм ээ одоо дамжуулан үүс номыг суралцсанараа миний зүрх сэтгэл дотор ийм сэтгэл тийм ээ би сайн мэдээ дамжуулъя би ч гэсэн чуулгантай болоод ингийн гэсэн энэ хүсэл бодол төрж байхад юм бол энэ удаагийн семестр үүс номыг сурсны одоо ганц гол одоо юу гэдэг гавьяан тэр байх нэ. Уран дээр одоо тэндээс авах хэрэгтэй байна. 자, 여기 사도행전은 1장에서 총 28장까지 28장으로 이렇게 구성이 되어 있어요. За үүс ном маань тийм ээ одоо 1-ээс 28 дугаар бүлэгтэй. 아까 크게 세부적으로 세 부분으로 제가 이야기를 해줬습니다. За би түрүүн сая ямар ч сан үүс номыг 3 том бүлэгт хэсэгт хувааж ярьсан. 자, 1장에서 7장까지. За 1-ээс 7 дугаар бүлэг. 자, 8장에서 12장까지. 8-аас 12 дугаар бүлэг. 13장에서 28장까지. За тэгээд 13-аас 28 дугаар бүлэг гэж байгаа. 거기 이렇게 쭉 기록이 되어 있고 특별히 이 사도행전은 두 사람의 중점이 되어 있습니다. 1장 12장까지는 베드로에게 핵심이 되어 있어요. 베드로 전도사에게요. За тэгвэл энэ үйлс ном маань хоёр одоо том хүнд гэх юм одоо хуваагддаг. Нэг нь хэм бэ гэвэл 1-ээс 12 дугаар ишлэл бүлэг маань Илч Петрийн талаар. 13절부터 28절까지는 사도 바울의 전도사역입니다. За тэгээд 13-аас 28 дугаар бүлэг нь болохоор Илч Паулын одоо сайн мэдээний ажлын талаар. 우리가 좀 세부적으로 여기 대지를 좀 살펴봐야 되겠어요. 여기. За тэгээд бүгдээрээ одоо яг бүлэг нэг бүрчлэн одоо хэрхэн ангилагдаж өөр хуваагдаж байгааг бүгдээрээ үзье. 자, 1장은 성령 받을 준비에 대해서 이렇게 당부하는 내용이 나옵니다. 예수님의 말씀을 통해서. За нэгдүгээр бүлэг нь болохоор ариун сүнсийг хүлээн авах одоо бэлтгэлийн талаар. 그래서 1절로 2절은 사도행전에 대한 어떤 설명. 다시 말하면 이 사도행전이 어떻게 시작되었는지 그러면서 어떻게 이 사도행전이 사도행전 전에 누가복음이 어떻게 기록되었는지에 대해서 설명하는 내용이 배우려고 각각에게 편지하면서 내가 앞으로 사도행전을 이렇게 증거하겠습니다라는 고백이 여기 기록이 되어 있어요. 1절로 2절에. За 1 2 дугаар ишлэл дээр одоо 1-р бүлгийн 1 2 дугаар ишлэл дээр шүү дээ тийм ээ. 아니 뭐가 이렇게 응? 네. 아니 다른 소리가 너무 많이 들려가지고 어디서 들려 그게? 모르겠어요. 어디서 이게? За Баян үйлс номын эхлэлийн талаар гэсэн тийм ээ. За тэгээд дараа нь болохоор 1 2 дугаар ишлэл дээр үйлс номын эхлэл болоод Луух номыг бичсэн нөхцөл байдал. За тэгээд энэ номоо одоо хэрхэн цаашаа бичих тухайга одоо Теофилд хэл хөрвүүлж байгаа талаар одоо ингэж 1 2 дугаар бүлэг маань 1 2 дугаар ишлэл нь явж байгаа. 예, 이봉주 목사님 거기서 좀 소리가 들렸네. 예, 거기서 계속 들어왔어요. 자, 그래서 그거하고 그다음에 3절로 8절은 예수님께서 당부하신 내용, 예루살렘을 떠나지 말라는 내용이 나오죠. За 3-аас 8 дугаар ишлэл тийм ээ болохоор Есүс хэлсэн байна. Иерусалимыг орхиж болохгүй гэж хэлсэн. 또 약속하신
것을 기다리라는 그런 내용이 여기 3절로 8절 이렇게 나옵니다. За тэгээд амлсан одоо амлалтыг хүлээ гэсэн одоо Есүсийн одоо гуйт гэх юм уу одоо хүсэл байгаа. 또 9절로 11절에는 예수님이 승천하시면서 재림하시는 모습에 대해서도 약속하신 내용이 기록되어 있어요. За тэгээд дараа нь 9-оос 9절로 10절, 9절로 자. 11절. за 9-өөс 11-р ишлэл болохоор Есүс Тэнгэрт өргөгдөн тэр амлалтыг хүлээгээрэй гэж хүсэж одоо хэлж байгаа. 12절로 14절에는 그 예수님의 말씀을 붙들고 모여서 기도에 전심을 다하는 모습 За 나오죠. тэгээд 12-оос 14-р ишлэлээр болохоор тэр амлалтыг Есүсийн одоо тушаалыг одоо аваад цуглан одоо залбирч байгаа талаар. 15절로 20절에는 이 가룟 유다가 죽었는데 그 가룟 유다가 죽은 거에 대해서 그가 왜 죽게 되었는지 성경적으로 증명하는 내용하고 또 21절로 26절에는 가룟 유다 후임으로 사도를 보충하는 내용이 기록이 되어 있습니다. За тэгээд 20-оос 15-аас 20-р ишлэлээр болохоор Искариотын тийм ээ одоо Юдагийн талаар Юдасын талаар Искариотын Юдасын үхэл болоод одоо түүний талаар байгаа. За тэгээд 21-с 26 дугаар ишлэл дээр нь болохоор тэр Юдасын оронд ямар хүнийг хэнийг сонгох вэ гэж одоо тэр одоо сонголтын талаар байгаа. 1장의 대제라고 할 수 있겠어요. Энэ бол одоо 1-р бүлгийн одоо дотоод жижиг сэдв гэж ойлгож байна. 1장부터 이제 강의를 좀 해야 되겠는데 지금 시간이 뭐 거의 다 된 것 같아요. 좀 쉬지도 않고. За дуг нь 1-р бүлгээс эхлэх ёстой. Гэтэл бид нэр амралгүй дундаа амралгүй одоо явсаар хагаад бараг цаг маань одоо дуусж байна. 자, 우리 학생들 중에 궁금하신 거 있으면 좀 물어보세요. За асуултаа үл итгэгч хоёртнууд асуугаарай. 여기 남수리 장로는 살이 더 빠진 것 같아요. 어떻게? Наа яг ч яаж турсан уу эсвэл гайгүй байна уу? 건강해야 돼요. 예. гайгүй нэг тороогүй. 아무튼 괜찮대 살 거의 안 빠졌대요. 예. 살 더 빠지면 안 돼 이제. илүү 지금 하지 않고 쇼. 예. 아무튼 내가 우리 같이 기도해 줘야 돼요. 항상. бид нэр бүгдээрээ бие биенийхээ адилхан хамтдаа залбирч өгөх хэрэгтэй шүү. 그래 남수리 장로가 그래도 앵토야랑 저를 오랫동안 이렇게 협력하고 같이 복음을 전했던 아주 귀한 분이에요. 우리 За 기도해 줘. намтраад болоод энхтэй оюутан хоёр бол одоо олон жилийн турш тийм ээ хамтдаа байгаад багштай хамт байж нэг ёсны одоо сайн мэдээний ажилд нь хамтран зүтгэсэн хүн байгаа. Тийм учраас бүгдээрээ бие биенийхээ хооронд сайн залбирч өгөөрэй. 2014년도부터 본 것 같은데 느낌에 2014년도 14 оноос баг эхэлсэн баг тийм ээ. 2015년도인가 14년 14, 15, 예. 15 оноос 15년. 아무튼 건강해야 됩니다. За тийм учраас хинчээсэн тийм ээ одоо бид нэр эрүүл байх хэрэгтэй шүү. 자, 나약 час бие бодоорой. 우리 학교에 대해서라든지 또 궁금한 것이 있으면 혹시라도 또 여러분들이 신앙생활하면서 지금 몽골도 이단들이 너무 많아졌어. 너무 많아져가지고 정신줄을 놓은 사람들이 많아요. 정신 바짝 차려야 돼. За тийм учраас одоо сургуулийн талаар эсвэл өөр ямар нэг зүйл асуух зүйл байх юм бол асуугаарай. За тэгээд Монголд одоо сүүлийн үед буруу урсгал маш их ороод ирсэн тийм ээ. Энэ буруу урсгалаас болоод өөрсдийгөө одоо жинхэнэ итгэлээс урвсан ийм хүмүүс зөндөө байгаа. Тийм учраас бид нэр илүү сэргэг байх хэрэгтэй шүү. 컨퍼런스나 축제 같은 데 많이 다니지 말고 산기도 다녀요. 산기도. За ямар нэг конференц юм уу эсвэл ямар нэг одоо тэр наадам тэр юунд явахаас илүүтэйгээр илүү их залбирахаар яваарай. Уулын таал руу тийм ээ одоо боломжтой тэр чимээгүй газар би залбирахаар яваарай. 잘못하면 오염될 수 있습니다. 상당히 조심해야 돼요. За тэгээд бид нэр магадгүй тийм ээ өөрсдөө сэргэг бус байснаас болоод одоо тэр буруу урсгал руу санамсаргүй тийм ээ одоо өөрсдөө мэдгүй байж байгаа орчих боломжтой учраас илүү их залбирлаар өөрсдийгөө одоо 그래서 제가 지난번에 여러분들에게 개혁주의 신앙에 대해서 레포트를 쓰게 하는 것이 다 이유가 있는 거예요. 그래서. За тийм учраас би өмнө нь тийм ээ одоо шинжлэгдсэн уламжлалт протестант итгэлийн талаарх реферат бичээрэй гэж хэлсэн шалтгаан маань бүгдээрээ өөрсдөө одоо шалтгаантай учраас 우리는 бичих хэрэгтэй.
어떻게 보면 신학적인 부분에서도 바르게 분별을 해야 되겠지만 우리가 교회를 세워나갈 때도 예배라든지 그 모든 질서가 바로 돼 있어야 돼. За бид нар тийм ээ одоо теологийн хувьд мэдээж ялгадаг тийм ээ одоо ялгаж салгаж чаддаг байх ёстой ч гэсэн гэхдээ чуулганы хувьд маш сайн ялгадаг чуулганы үйл ажиллагаа за тэр дотор байгаа эцэгснэр хүртэл тийм бид нар маш сайн ялгаж чаддаг юм одоо чадвартай байх хэрэгтэй. 지난번에 그 나담 페스티벌 아유 재밌더구만요 아주. Тэр өнгөрсөн удаагийн тэр наадам фестивалыг одоо хальт одоо харсан одоо харахад одоо нийлэн сонирхолтой байх шиг байна лээ. 아주 재밌었죠 여러분들. Сонирхолтой байсан уу хүмүүсээ? Манай очсон гэдэг. 거기 갔다 오신 분은 몇 분이나 돼요? За тийш очсон хүмүүс хэр их байна? 날까 Араа 보세요. өргөж байгаа юм. 또 얘기 안 하는. Зүүн хүмүүс нэн дотор байхгүй. 거기 가족 가신 중가? 사람들이 여기 거의 없나 봐요. Очсон. Маш 우리가 олон хүн 그랬을 때. цугсан байсан. 아니 갔다 와도 맨날 아무 얘기 갔다 안 해. 갔다 와도. 자, 네. 아니 갔다 와도 아무 얘기 안 하니까 걱정하지 말고 얘기해. Явж ирлээгээд ямар нэг юм хэлэхгүй учраас тэгээ явсан л явсан гэдгээр хэлэх хэрэгтэй. 우리가 Их олон хүн цугсан байсан гайхалтай байсан да. 우리가 너무 분별을 잘해야 돼. 많은 사람들이 모여 얼른 있는 것이 너무 명동에 놀랐어요. 그렇지. 음. 근데 문제는 뭐냐면 그런 모임을 사람 많은 곳에 중점을 두지 마라. За тэгвэл бид нэр одоо ямар нэгэн семинар, ямар нэгэн конференц очихдоо хэр их хүн очсон гэдгийг бид нэр анхаарахаас илүүтэйгээр 사람 많은 곳에 중점 두지 말고 거기에서 그들이 말하는 것이 우리가 성경에 맞는지 진리에 맞는지 경건한지 거기에 다 분별을 해야 돼. за бид нэр илүүтэйгээр тийм ээ одоо үнэхээр тэр одоо тэнцээ яригдаж байгаа Библи нь үнэхээр Библиэд нийцж гэнэ сургаал нь тийм ээ Библиэд нийцж гэнэ үү за эсвэл үнэхээр үнний үг мөн байна уу эрүүл одоо сургаал мөн байна уу гэдгийг энэ үг рүү бид нэр анхаарах хэрэгтэй. 그래야만 우리가 자칫해서 우리의 신앙이 오염되지 않을 수 있고 또 우리 신앙이 사세가 흐트러지지 않을 수 있어요. За тэгэж бид нар тийм ээ одоо бидний итгэл маань ямар нэгэн нөхцөл байдал одоо бохирдохгүй одоо өөр тийшээ урвж харвах одоо явахгүй тийм ээ ингэж бид нар өөрсдийгөө бас хамгаалж чадах болно. 그래서 우리가 하나님을 섬길 때 때로는 우리가 이 마지막 때는 미혹하는 세력들이 어떻게 들어오느냐 한 단체를 통해서 큰 어떤 그런 모임들을 통해서 들어와요. 그 아주 우리가 조심해야 됩니다. 그래서 미국에도 비냐드 운동이라든지 또 예전에도 한번 보여줬지만 똑같은 곡조의 노래를 갖다가 한 2시간 동안 막 부르짖는다든지 그다음에 막 한 번씩 딱딱 건드려주면 막 들어 누워 그냥 한 번씩 뚝뚝 떨어지 그냥 자동으로 넘어가 자동으로 뭐 그런 거 절대 따라가면 안 돼. 큰일 난다. За тэгээд өмнө нь бид нар ярьж байсан тийм ээ ийм зүйл одоо бурхны үг үнний үг байхгүй газар за байхгүй гэхэд тэгээд үнний үгэн дээр тулгуурлагдаагүй зүйлсүүд байна. За жишээлбэл одоо нэг одоо конференц очлоо гэхэд тийм ээ одоо нэг дууны үгийг ерөөсөө зөвхөн тэр үгээ давтаад 2 цаг дуулдаг ч юм уу тийм. За эсвэл одоо залбирч байгаад нэг хүнд очиж нөгөө хүн нь очиж ингээд унаал өгдөг тийм. Одоо иймэрхүү зүйлсээс бид нар маш их болгоомжлох хэрэгтэй. маш их болгоомжтой биднэрт илүүдэхгүй. 자, 그런 축제에 많이 빠지게 되면 문제가 뭐가 생기냐면 경건한 예배를 드리기가 어려워요. Иймэрхүү наадам, иймэрхүү одоо семинар, одоо конференц бид нэр ингээ очоод хит их оролцоод, хит их яваад одоо байх юм бол бид нэр эрүүл мөргөл өргөж чадхаа болно. эрүүл мөргөлтийг өргөж чадхаа болно. 옛날에 제가 저 강원도 용월에서 목회할 때 우리 교회 다니는 애가 성현이하고 정현이라고 자매가 있었는데 대학을 갔어요. 근데 대학에서 CCC라고 하는 그 단체에 들어갔어요. За тэгээд дээр үед одоо өөр газар тийм одоо ингээд сүм чуулган тариад тэнцээ үйлчилж яхад ихчдүү хоёр одоо оюутан байсан байгаа. Тэр хоёр дээд сургуульд ороод орсныхоо дараа CCC гэдэг одоо оюутны нэг тийм христчин одоо бүлгэм гэх юм одоо ийм зүйлд одоо орсон байгаа. 오늘날로 얘기한다면 그 페스티벌처럼 컨퍼런스처럼 막 아주 열광적으로 찬양하고 열광적으로 기도하고 막 그렇게 춤도 추고 막 그런 어떤 그
모임을 갖더라고. 나한테 보여준 것을 보고. 근데 Одоо тэр байгууллага тэр одоо бүлгэн биш байх нь шүү. Зүгээр нэг тийм одоо компресс болсон. Тэр нь болохоор яг л одоо саяны наадам компресс шиг одоо дуулдаг одоо бүжгэл одоо хөдөлгөөн хийгээд одоо хэдэн цаг одоо дуулж модон ийм одоо компресс байсан бөгөөд тэрийг надад бичлэгийг харуулсан. 거기에 빠진 뒤로 지금까지 안 돌아왔어. Тэр үүнд орсноос хойш ахин хизээш тийм одоо энэ эрүүл мөргөд эрүүл сургаал руу эргэж ирээгүй. 무슨 얘기냐면 거기에 분위기에 젖어 있으면 기존에 있는 교회에 나와서 경건하게 예배를 드릴 수가 없어. Хит тийм одоо юу гэдэг нөхцөл байдалтай тийм мөргөл оролцоод байх юм бол өмнөх тэр чуулгандаа өргөж байгаа тэр эрүүл мөргөлийг бүлээн авч чадах болцдог. 그리고 계속 그런 데만 찾아다녀. Байнга л ерөөсөө нэг тийм одоо газрыг л хайж идэг. 그건 올바른 신앙의 자세가 아닙니다. Тэр одоо зөв итгэлийн дүр төрх биш байна. 우리가 혹시라도 그런 데 한번 갔어도 우리 자신들이 신앙 견고히 바로 서 있어야 돼. За хэдийгээр тийм ээ бид нэр тийм газар очсон байлаа ч гэсэн миний итгэлийн байдал маань яг л эрүүл тэр одоо баттайгаар тэр нэг байсан газараа зогсож явах хэрэгтэй. 그럴 때 우리의 가진 신앙을 잘 지켜나갈 수 있습니다. За ийм гэх юм бол бид нар байгаа өөрсдийн итгэлээ одоо маш сайн хамгаалж чаднаа. 몽골이 살아나려면 내가 객관적으로 볼 때 요란한 게 중요한 게 아니에요. 그저 엎드려 회개하고 하나님 말씀을 하나하나씩 순종해 나아갈 때 몽골이 살아나. За тэгвэл одоо миний бодлоор тийм ээ одоо Монгол хэрхэн аврагдаж хэрхэн өөрчлөгдөж чадах вэ гэвэл хит тийм одоо юу гэдэг нөгөө гал халуун дуутай магтаалтай одоо ингэж магтлаа гэд энэ маань өөрчлөлт болохгүй. Харин эсэргээрээ бид нар өвдөг сөхрөөд тийм ээ бүхийгөө бурхны өмнө бүхийгөө гимшиж тийм ээ одоо гим нүгдээ хүлээн зөвшөөрснөөрөө бид нар бурхны өмнө илүү их өөрчлөгдөх боломж биднэрт байх болно. 나도 지내놓고 보니까 한국 교회 역사도 보면서 나도 경험하는 건 뭐냐면 아무리 북을 치고 장구를 치고 펄쩍펄쩍 뛰어다니잖아요. 다 뻘짓이에요. 뻘짓. За өнгөрсөн одоо түүх он жилүүдийг эргээд харах юм бол одоо Солонгосын одоо чуулганы түүх дээр ингээ тулгуурлаад үзэх юм бол хичнээн бөмбөрнүүдэж тийм ээ гитар тоглож ойрлож хашгирсан байлаа ч гэсэн энэ нь бол зүгээр л нэг одоо гэрэлт цохын одоо үзүүлбэр төдий болоод өнгөрсөн. 가장 중요한 것은 내가 하나님 앞에서 말씀 한마디라도 순종하고 내가 죄를 짓지 말고 또 복음 전하는 사명을 감당하고 내가 하나님 앞에 기도하면서 경건하게 살아갈 때 하나님이 그러한 사람을 통해서 교회도 살리고 자기도 살리고 그 사회도 살려나가는 거예요. 그걸 명심해야 돼요. Тийм ээ би тэгвэл тийм ээ ямар байх юм бэ? Би бүр зөвхөн бурхны өмнө байж бурхны өмнө залбирч бурхны үгээр байж чадах юм бол намайг бурхан тийм ээ би ингэж бурхны үгийн дагуу бурханлаг байдлаар байж чадсанаар чуулганыг эргэн тойрноо тийм ээ улс орноо хүртэл өөрчлөж чадах болно. 요란한 곳을 찾지 말고 골방을 찾으세요. 예수님 골방을 찾으라고 한 거 잘 기억해야 돼요. Тийм учраас бид нар юу гэдэг тэр хит олон хүнтэй нөгөө халуун дулаан одоо тэр халуун одоо дүрлсэн тэр уур амьсгалыг бид нар хайх биш. Тэр нөгөө чимээгүй газрыг хай. Тийм ээ. Есүс тэр дотоод өрөөндөө ороод гэж хэлжсэн үгийг бид нар маш сайн санах хэрэгтэй. Бид нар чимээгүй газар олж очоод тийм ээ дотоод өрөөндөө ороод бурхантай харилцах хэрэгтэй. 학생들 이렇게 각 지역마다 그룹을 짜가지고 이렇게 2박 3일이라도 보통 한 일주일은 초원에 가서 기도해야 되는데 지금 이제 추워서 안 되지만 시간을 내고서 가서 조용히 기도하라. За тийм учраас одоо байгаа газартаа тийм ээ хөөрхөн хэсэг байгуулаад одоо хэсгийн одоо бүлгэн маягийн одоо юу гэдэг байгаа орчныхоо хүмүүстэйгээ цуглаад одоо бараг одоо хоног явж уган залбируул тань ч гэсэн одоо хүүтэрсэн учраас өдрийн 2 өдөр ч юм уу тийм ээ ингэж өдрийн цагаар ч юм уу явж ингэж залбираасаа гэж хүсэж байна. 나은기 목사하고 나하고 텐트 벌써 한 10개 준비해 놨는데 그거 이제 앞으로 보내려고 그러는데 그거 보내게 되면 몽골의 우리 학생들 우리 이렇게 학기 중에 나은기 목사랑 나랑 산으로 여기 기도로 한국엔 너무 많이 다녔으니까 그만 다니고 몽골에 한번 초원에 가서 한번 기도하려고. 그러니까 그렇게 할 때 우리 학생들 거기 와서 같이 기도하는 거예요. 텐트 빌려줘. 텐트 빌려줄 테니까 와서 기도하고 그 사람은 학점 주는 거예요. 거기서.
За 그렇게 тэгээд 하려고. наанги пастор байгаа тийм ээ. Одоо шаштрын дидийг зааж байгаа пастор. За шаштрын дидийг заасан пастор хоёулаа нийлээд 10 орчим майхан бэлдсэн. За хідээ нэгэн цаг Монголд ирээд одоо ууданд одоо хамтаараа тийм ээ. Одоо энэ хичээлийн семестрийн хугацаанд ч юм уу нэг ирээд ууданд нөө таалдч байна уу очиж одоо хоногийн турш залбирч тийм ээ. Одоо хоногийн турш тэнцээ ерөөсөө бурхны өмнө өнгөрөөж одоо өнгөрөх болно. Тэр үед ирсэн оюутнууд тийм ээ одоо кредит оноогоо аваад тэнцээ одоо майхангуй бол одоо сургуулиас түрээслээд ч юм уу зээлээд тийм ээ тэр хугацаанд хэрэгжилчээд бутааж өгөх боломжоор ингэж хангана гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. 자, 여러분들 아무튼 이런 거 좀 기억을 하고 앞으로 우리 화답의 신학교 몽골에서 정말 바른 진리를 세우고 바른 윤리를 세우고 또 바른 교회를 세우는 신학교로 끝까지 남아있을 수 있도록 여러분들이 우리 학교의 인도를 좀 잘 따라갔으면 좋겠습니다. За тийм учраас та нар тийм ээ одоо манай оюутнууд бүгдээрээ зөв үнний үг, зөв үнэн, зөв одоо ёс суртахуун тийм ээ зөв зорилготой хүрэхийн тулд одоо сургуультай одоо сайн суралцаж одоо багш нартайгаа хамт нийлээд тийм ээ одоо уулан залбирна одоо тэр бүхэл удирдлагын дагуу одоо ингээ сайн хамтран оролцоод бурхны үгэн дээр тулгуурсан юм одоо маш сайн оюутнууд болоосай гэж хүсэж байна. 자, 그럼 오늘 여기까지만 좀 하고 우리 여기 제일 저 바승수릉 Баасан. 아까 남수레자고 어디 갔어요? 네. 네? 그러니까 남수레자고 어디 갔어요? 아니 거기 맨 밑에 있긴 있는데 카메라 좀 꺼 있어요. 예. 그럼 바승수릉이 기도해요. 바승수릉이. За тэгээ бүгдээр хамтдаа залбираад дуусъя. Баасаа 바승수릉 기도하고 마칩시다. залбираад дуусъя. Юм асуу сая даалгавар өгсөн гэсэн үү? Тэр нөгөө уламжлалт протестант итгэл буюу одоо тэр шинжлэлийн итгэлийн талаарх Ефрат бичээрэй гэсэн байгаа. За тэгээ хоёрдугаарх нь болохоор Үйлс номыг 3 удаа унших гэсэн ийм хоёр давтал даалгавар өгсөн байна. За. Баярлалаа мөнхийн эзэн таньд талархъя. Тэгээд өдрөө та бас өөрийнхөө өмнний үг сургаж байгаа төлөө талархаж байна эзэн минь ээ. Тэмээ эзэн минь тэгээд датабейс сургуулийн юм та өөртөө илүү хүчрэг болгож та өмнөөхөө үгийг бас хэл хязгаарын та тэлэх болтгоо эзэн минь ээ. Тэмээ эзэн минь зааж байгаа багш нарын дээр бас таны амар тайван нэгүсэл бэлхэм дүүрэн байж эрүүл мэндийг та сахин хамгаалах болтгоо эзэн минь ээ. Тэмээ эзэн минь сурж байгаа оюутнууд гэсэн зүрх сэтгэл нь улам нээлттэй байж таны үгийг сонсоод юу нь үнэн юу нь буруу ялгах салгах чадвар суралцсан таны хаанчлыг улам илүү тэлэхэд та өөрийнхөө мэтэр даван агуугаар ашиглах болтгоо гэж мэдмэнэ. Тийм эзэн тэгээ бүхий л оюутнууд нь ийм та сахин өрөөн хамгаалж бүргэлж хамт байж үтэн дагуулах болтгоо гэж таны хүү Есүсийн нэрээр талархан гуйж залбирлаа. 아멘. 네. 자, 감사합니다. 아이고, 그래도 이봉주 목사님 이렇게 또 금방 들어오셨네 또 아까. 감사합니다. За бүгдэнд баярлалаа. Мөхсөнөөс 예. 수고 하셨습니다. 자, 예, 그래 그 잉크바이르 그 눈 아픈 거